Listen, good afternoon to one and all. Listen here and go join through online. இனிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்தல் அறிவு வேண்டும், பண்ணிய பாவமெல்லாம் பருதிமன் பணியே போல நன்கி நிம்மம் இங்கு நசித்திட வேண்டும் அன்னாய். This is the prayer submitted by the great poet Bharatiya to Tamil mother. He treats the language Tamil as his mother, that is Tamil Annai. The English translation of this goes like this: everything that I envisage should be fulfilled. My thoughts should be noble. I need a resolute heart. I need a good intellect that has clarity. Now, in your graceful presence, all my sins should be quashed, just like the dew before the sun, O mother. Such a poet who has celebrated his mother language as mother itself is Mahakavi Bharatiya. The word Maha means great and Kavi poet. That's why it's called as Mahakavi Bharatiya, similar to Mahakavi Kalidas. He has narrated a lot of things like Panjali Sabadam, Kanal Pattu, Kuil Pattu, so many other things. The first nationalite poems in India belongs to this great Bharatiya. He gave many poems towards freedom fighting, liberation of women from evil traditions, and women education. A brave poet, even many women children wanted to have his name as part of their name as Bharati in South. Bharati was truly a revolutionist in his age and was a strong advocate of feminism. Taking into consideration of all these revolutionary activities of this great poet, Government of India decided to celebrate 11th December as Bharatiya Bhasha Utsav to commemorate the birth anniversary of this esteemed Sri Subramanya Bharati, the Mahakavi Bharatiya, Tamil poet, writer, journalist, and an eminent freedom fighter in independence movement. Bharatiya Bhasha Utsav is celebrated to promote the language harmony among the students and youth of the society to nurture rich cultural oneness of our nation. The significance of this day is to promote dissemination of mother language to all and create maximum awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity amongst the people speaking many languages. Based on the UGC's idea, Ministry of Education, Government of India initiatives, guidelines, HBNI is today celebrating the Bharatiya Bhasha Utsav on 11th December 2024. May I request Vinyan Sri Praskar Awardee Professor A.K. Tyagi, Dean, HBNI, to propose the formal welcome address to the program. देवियों व सज्जनों, वनेकम, नमस्कार, नमस्कार, मैं सुस्वागतम। डॉक्टर सेल्वी ने बोला कि दिसंबर 11 को भारत सरकार ने भारतीय भाषा उत्सव के रूप में घोषित किया है और उन्होंने विस्तृत रूप से बताया इसका कारण क्या है। ये महान कवि सुब्रमण्य भारती का जन्म दिवस है। इस अवसर पे एसबीआई ने ये आज की संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका शीर्षक है विज्ञान के प्रचार में भाषाई विकास की भूमिका, रोल ऑफ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन प्रमोशन ऑफ साइंसेस। इसी समाज में विकसित देश में ऐसा क्या है जो अन्य समाजों में या अन्य देशों में नहीं है। ये विकसित समाज और विकसित देश तीन चीजों में बहुत धनी है। वो है कला, साहित्य, विज्ञान। ये किसी भी समाज के व देश के मुख्य स्तंभ हैं, मेन पिलर्स। ऐसा क्या है जो इन तीन स्तंभों को जोड़ता है। ये तीन स्तंभ अलग से नहीं देखे जा सकते। इन तीनों स्तंभों को जोड़ती है भाषा। भारत का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, भाषा में भी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विश्व में सबसे पुरानी भाषा, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, कौन सी है और वो कहां है। मित्रों,
वो भाषा तमिल है और वो भारतवर्ष में है। विश्व में सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है, वह कहाँ है? वो शहर वाराणसी है और वो भारत में है। इस तरह की धरोहर हमारी है। भारत में जैसे मैंने बोला, साहित्यकारों का बहुत ही अनोखा और अनूठा योगदान रहा है। इस कार्यक्रम में हमने 4 भाषाओं का चयन किया है, हम और भी करेंगे आने वाले दिनों में। वो है तमिल, बंगाली, मराठी व हिंदी। मुझे लगा कि उचित होगा कि मैं बोलूं एक दो नाम इन चारों भाषाओं में से। तमिल में तिरुवल्लुर का नाम मेरे दिमाग में आता है। मैंने पढ़ा एक बार कि तिरुवल्लुर ने एक छोटी 2 लाइनों की कविता में पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को डिस्क्राइब किया, उसका वर्णन किया। इतनी महान वो कवि थे। ऑफ कोर्स महान कवि सुब्रमण्यम भारती, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बंगाली में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चट्टोपाध्याय, हम बड़े हुए हैं उनकी कविताएं व उनकी कहानियां, उनके द्वारा लिखित कहानियां पढ़ते पढ़ते। हिंदी में कबीर दास, मुंशी प्रेमचंद, मराठी में राम गणेश गडकरी, विष्णु वामन शिरवाडकर। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है हमारी देश की भाषा के विकास में। और ही बहुत नाम हैं, लेकिन मैं और नहीं बोलूंगा, उसके बारे में हम फिर कहीं बात करेंगे। प्राचीन भारत में विज्ञान, मेरा अपना ये मत है कि वो चरम सीमा पर था। उस वक्त हमने लिखा चरक संहिता, मेडिकल ट्रीटी, वो हमने किस में लिखी? भारतीय भाषा में। हमने किसी और भाषा में नहीं लिखी वो। एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र में भारत सबसे पहले नंबर पे था। वो हमने किस में लिखा? भारतीय भाषा में। इंडियन मेटलर्जी, उसमें बहुत योगदान है हमारे प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का भी। वो सारा हमने अपनी भाषा में ही किया है, अपनी भाषा में ही लिखा है उसको। आयुर्वेद, साइंस ऑफ एंशियंट मेडिसिन, वो भी हमने अपनी भाषा में लिखी है। ये सब काम भारतीय भाषाओं में हमने 2000 साल पहले, 3000 साल पहले किए हैं। आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा कि सबसे पहले वैज्ञानिक भारत में ऋषि कनाद थे। करीब 600 वर्ष ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ और उन्होंने काम किया। उन्होंने सारा काम भारतीय भाषा में ही किया है। आप देख सकते हैं इतना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि हम उस परंपरा को आगे नहीं ले पाए जिस तरह से हमको लेना चाहिए था? हो सकता है गत 700 वर्षों में देश कुछ ऐसे समय से गुजरा कि हम शायद वो जो हमारा जो एक योगदान था वो नहीं हो पाया उस तरह से। उस मैं नहीं बोलूंगा, वो किसी और चर्चा का विषय है। अब समय आ गया है कि ये नया भारत अपनी उस प्रतिष्ठा को, अपनी उस धरोहर को फिर से हासिल करे और उसमें भारतीय भाषा, जितनी भाषा है हमारे देश में विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये भाषाएं बहुत योगदान देने वाली हैं। भारत सरकार बहुत जोर दे रही है इस बात पे कि हम विज्ञान को हम आगे बढ़ाएं अपनी भाषाओं के जरिए। ऑफ कोर्स अंग्रेजी का इस्तेमाल भी होगा, वो हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि जब जर्मनी, जापान, फ्रांस और रशिया ये कर पाए, ये देश बन पाए विकसित देश अपनी भाषाओं का उपयोग करके, तो कोई कारण नहीं कि हम लोग भी ना करें। अब वक्त आ गया है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं और भारत विश्व गुरु बनेगा हमारी भाषाओं के माध्यमों से, हमारी युवा पीढ़ी के प्रयासों से। ये भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि यूजीसी के निर्देशानुसार हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस एक विशेष अवसर पर अपने कुछ कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए 4 भारतीय भाषाओं में, और इस बहुत बड़े गोल में ये एसबीआई का एक छोटा सा योगदान है जिसके आप सभी
भागीदार हैं। मैं अंत में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर साल हम इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाएंगे। हम अगले साल और 4 या 5 भाषाओं को लेके जाएंगे। हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं कि हम 10 साल तक तो कम से कम उनको रिपीट शायद ना भी करें। और इन कुछ शब्दों के साथ में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Professor Kamachi Mudre, Honorable Vice Chancellor, to present his introductory remarks. Good afternoon, distinguished colleagues. Very pleased that all of you have joined today to celebrate the Bharatiya Bhasha Utsav. And as you all aware, the Government of India has decided that every year on this day, 11th December, it will be celebrated as the Bharatiya Bhasha Utsav. And the Ministry of Education has been entrusted with the responsibility of organizing programs throughout the nation. As it was already mentioned by Registrar and Dean, Subramanya Bharati is a national poet. I think in 1949, soon after independence, all his poems were declared national asset in such a recognition. He is a well-known, esteemed Tamil poet, writer, journalist, and an eminent freedom fighter of the independent movement. So on this day, 11th December, the government has decided to celebrate as Bharatiya Bhasha Utsav to promote and preserve mother language and Bharatiya Bhashas. And it was nicely explained by the importance and the greatness of all our, Bharatiya Bhashas by Dean. The following are the three objectives that government has told, which we should remember. Number one is to highlight the linguistic diversity of our country and multilingualism, to encourage the usage of not only the respective mother language, but other Indian languages as well. This is to bring in the unity among diversity in our country, respect your mother tongue, and also respect all other languages in our country. Language is the biggest binder of the cultures. To understand the oneness of cultures and the various manifestations of literature, craft, performing arts, scripts, and other forms of creative expression, this Bharatiya Bhasha Utsav is also utilized. And third and most important is promoting the Indian languages in digital spaces, develop technologies and tools, encourage innovation and entrepreneurship through Indian languages. Very small way we have started this digital space by making the glossary of Indian languages. We have already made a Hindi glossary with 13,000 words. Now we have made vigorous effort also pursuing for different languages, Tamil, Marathi, Gujarati, Bengali, and I think that we will be doing for many more. First, our task is to complete this 13,000 words already made by the Hindi glossary, which we will convert into all other bhashas. Then we will go into the next phase of making small textbooks, small monographs and articles in mother bhashas, so that everybody in the country can enjoy the richness, enjoy the advancement that we have made, particularly in nuclear science, engineering and technology. So the Ministry of Education under the University Grants Commission sent a notice on 6th December by the Secretary, Professor Manish Joshi, and on 9th, day before yesterday, and none other than the Chairman of UGC, Professor Jagdish Kumar, addressed all the Vice Chancellors of the Indian universities about the programs that are planned and the events that is going to be conducted on this day today. And subsequently, thanks to my dear colleagues in HPNI, this program has been conceived very unique way. We are having this Bharatiya Bhasha Utsav with 4 different language. We starting with Tamil because this is being the birthday of Mahakavi Bharati, and on his memory only this is declared. Then second we have in Bengali, then we have in Marathi and in Hindi. So this is a very unique program where we are giving importance to all our bhashas in the country
And we want to take it to the next level. Probably next year, there will be much more, organized multiple events. In fact, UGC says that we should encourage innovation and research through Indian languages through multilingual cultural program, not on one language, multilingual cultural programs, speeches, songs, games, fun activities, film screenings in different languages, seminars, workshops, debates, and then cuisine corners from different linguistic areas, exhibitions, language learning corners, interaction with authors, street plays, folk performance. I think they want such a grand Utsav to be done every year. Probably next year we will go to the next step of doing little bigger than what we are doing today. This is the first time I think HPNA is doing this, and I'm very proud and happy that all of you have joined in this event. Already Professor Selvin has mentioned about Mahakavi Subramanya Bharati. Subramanya Bharati, a national poet, is an Indian writer, poet, journalist, teacher, Indian independence activist, social reformer, and polyglot. You name anything that Bharati fits into it. He comes from a very ordinary family. His father wanted him to learn English, mathematics, and become an engineer. But from the childhood days, he was very much fascinated with Tamil poem and literature, and he went into this line. And he was married, I think, at the age of 15 to a girl, Chellamma, at the age of 7, those days. And then when he was 16, his father passed away. So he took a job in the Etayabram Jameen, where he was born in Etayabram, and he worked there. Then he was attracted by the National Congress Movement for Freedom. So that is where that he went around all over India, different places, wherever the Congress, annual Congress meeting was held. And by that way, he came to Varanasi and he was attracted by Varanasi. He stayed there for prolonged time. He learned Sanskrit, he learned Hindi, he learned English. And then he translated, all the Vedic literatures. And he has also translated for the first time the Bhagavad Gita and Patanjali's Yoga Sutra. All these three, that all the Vedic literatures, Patanjali's Yoga Sutra and Bhagavad Gita, he translated from the mother tongue to Tamil. And that is how he learned Sanskrit, Hindi, and English, all three together when he was in Varanasi. And he was attracted towards Hindu, theology, and he became a disciple of Sister Nivedita, a disciple of Swami Vivekananda, and he became, true loyalist for the Indian freedom movement. And there were two different opinions those days. One is going through a soft approach, and another one is going through armed resistance. So he was attracted by Bala Gangadhar Tilak and joined with him along with, Chidambaram Pillai and Varadacharya, very famous independent freedom fighters on those days. And then he started writing against the British government, and he wrote all about the various revolutions happening all over the world, the Russian Revolution, the French Revolution, and everything. And he was very much attracted with the literature. He became associated with many, the journals and newspapers as a journalist, including the Sudesha Mitran, the Hindu, Balabharata, Vijaya, Chakravartini, and India. And he was the chief editor for India. And he used to write so many articles, which is, instigating or making the public to protest against the British government. And in 1908, the British government issued an arrest warrant to, put him under the jail, and he escaped. Rather, he went to French-controlled Pondicherry to continue his literature movement against the British people. And there he, worked for 10 years in Pondicherry because it was under the French control, and still he was working against the British. And in 2000, I think 19 or 20,
He went to Kadalur, which is very close to Pondicherry, and he was arrested by the British people. He was put into jail and he was tortured in the jail. When he came back from the prison, he became very weak, fragile, and then he lost his health. And he used to go to a temple in Chennai, the Parthasarathi temple, very famous temple. And he used to feed an elephant there every day, a coconut. And on those fateful day, I think it was, the date is 12th September, 12th September 1921. The elephant took the coconut and then hit him violently. And subsequently, he died within a few days or week, he died. And so, when he was dead, and there was a lot of resistance by the British government, and only 14 people attended his funeral. Today, you see, after his death, the country is celebrating his memory on the birthday, and the greatest contribution that he has made to the Tamil literature and poem, translating Bhagavad Gita for first time from Sanskrit to Tamil after learning Sanskrit in Varanasi, staying there, and all the Vedic scriptures he has translated. Such a great poet. In memory of him, I am very happy that Government of India has declared that 11th December will be celebrated as a Bharatiya Bhasha Utsav. In fact, I took a song clipping to just play with the subtitle, and one of his songs, which is very famous, it is also in the in a movie, Kai Kodutha Deivam. It's called Sindhu Nadi Nisenile. The whole poem traverses throughout the country, starting from that, the Akhanda Bharat, starting from Sindhu to Bengal to Sri Lanka, and how, India can be, Bharat can be a one country with, multiple languages and cultures. Such a beautiful poems. He has written many, many poems, such poems which instigate your feeling towards nationalism and also supporting your own mother tongue. And such a great poet we recall today by celebrating this Bharat Utsav, Bhasha Utsav. And I thank all the specialist experts who have been called today, who have joined out of your love. And please continue to support HPNI for such programs in future also. And thank you very much. Thank you, sir. We have that song which is mentioned by our Vice Chancellor. Yes. கங்கை நதி புறத்து கோதுமை பண்டம், கங்கை நதி புறத்து கோதுமை பண்டம், காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறு கொள்வோம். சிங்கமராட்டியர்த்தம் கவிதை கொண்டு சேரத்து தந்தங்கள் பரிசளிப்போம். சிங்கமராட்டியர்த்தம் கவிதை கொண்டு சேரத்து தந்தங்கள் பரிசளிப்போம். சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே சேரனன் நாட்டிளம் பெண்களுடனே சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து தோணிகளோட்டி விளையாடி வருவோம். சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து தோணிகளோட்டி விளையாடி வருவோம். This is really a song of national integration. The English translation of this one is basking on the Sindhu River, along with the girls of the Chara Temple, let us sing songs in the beautiful Telugu language
and let us row and play along the river. Let us exchange the wheat grown in the bank of Ganges with the bitter leaves grown in the banks of river. Let us exchange the Shayari poems of the brave Marathas with the elephant tusks of Chera, the present Kerala. Let us build a bridge to Sri Lanka. Let us make a huge road over the ocean with the excess water from the Bay of Bengal. Let us irrigate the entire nation. So we'll come to this one, the role of linguistic development in promotion of science. It is my immense duty to welcome Sri Makendra Kelkar, Dr. Vishwas Kulkarni, Dr. Umesh Shankari, Dr. Kannan, who has joined us. So before going to the discussion, it is my immense duty that we request our Vice Chancellor to welcome the excellent speakers, Dr. Ms. Sanchita and Dr. Rachna Agarwal with the floor, please. Thank you, sir. Dr. Ramanathan has joined us through online. The first talk will be about Mr. Ramanathan. Dr. Ramanathan, currently head Active Chemistry and Separation Science section of Materials Chemistry and Metal Fuel Cycle Group and Associate Professor of HBME BRC. He has joined from the Kalpakam in 2002 after graduating from the 45th batch of BRC training school. His research interest includes the development of materials suitable for the separation of valuable fission products, novel hybrid metals such as graphene oxides, and magnetic materials for the advanced separation and development of analytical procedures for various reprocessing applications of our nuclear program. Quite recently, a facility for producing para-hydrogen was designed and developed and commissioned in his laboratory, which is first of its kind in India. He has over 120 peer-reviewed international journal publications and 100 conference publications to his credit. Currently, 5 of the students are pursuing his PhD under his guidance. May I request Dr. Ramanathan to present his talk in Tamil, role of linguistic development and promotion of science, அறிஞர் மேம்படுத்துவதில் மொழியின் வாணியல் வளர்ச்சியின் பங்கு. Dr. Ramanathan, please. Thank you, sir. Presentation is visible, sir. Am I audible? Yes, yes, you are audible and slides also are absolutely fine, visible to us. Oh, okay, sir. Thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம். பாரதிய பாஷா 2024 உலக மகாகவி பாரதியின் நினைவாக நடத்தப்படுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த விவாதத்தினுடைய தலைப்பு அறிவியலை மேம்படுத்துவதில் மொழியியல் வளர்ச்சியின் பங்கு. இது பாரதிக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருப்பதால் பாரதியினுடைய பாடலை சொல்லிவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். அன்னசத்திரம் 1000 வைத்தல் ஆலயம் 10000 நாட்டல் அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடியாம் ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்று சொல்லுகின்றான் பாரதி. பாரதியினுடைய தீர்க்க தரிசனம் அந்த சமயத்திலேயே கல்வியை மேம்படுத்துவதாக இருந்தது. மிக முக்கியமாக மொழி என்பது தகவல் தொடர்புக்கான ஒரு சாத்தியம் மட்டுமன்று, இது ஒரு இணைப்பு பாலமும் கூட. தாய்மொழி என்பது குழந்தையானது தாயிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதனால் அதனுடைய பெயர் காரணம் தாய்மொழியாக ஆனது. தாய்மொழி வழி கல்வி என்பது மிக முக்கியமானது. இதை 5 காரணிகளை கொண்டு நாம் ஆராயலாம். மொழி தடைகளை கடக்காமல் கருத்துக்களில் கவனம் செலுத்த மாணவர்களுக்கு உதவுவது தாய்மொழி. மாணவர்களிடம் நம்பிக்கையை விதைப்பது தாய்மொழி. புதியதான யோசனைகள் சுதந்திரமாக தோன்றும் வழி தாய்மொழி. தங்கள் தாய்மொழியில் கற்கும் மாணவர்கள் வலுவான விமர்சன சிந்தனை, சிக்கலை தீர்க்கும் திறன் மற்றும் படைப்பாற்றல் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள்.
ஒரு மாணவரின் தாய்மொழியில் அறிவியலை கற்பிப்பதன் மூலமாக மிக முக்கியமாக அவர்களின் கல்விசார் சாதனையை கணிசமாக மேம்படுத்த முடியும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு மாணவரின் தாய்மொழியில் கற்றல், சுயமதிப்பு மற்றும் கலாச்சார அடையாளத்தையும் வளர்க்க உதவும். அறிவியலை மேம்படுத்துவதில் மொழியிலேயே அறிவியல் ஒன்றாக கலந்திருக்க வேண்டும். இந்த பகுத்தாய்வு தமிழ் மொழியில் இருப்பதால் தமிழ் வழி இலக்கியங்கள் மூலமாக அறிவியலை ஆராய எத்தனிப்போம். தமிழ் மொழி பதித்த தடம் அறிவியலை பொறுத்த அளவு உயிரியல் அறிவு ஆரம்பித்தால் தொல்காப்பியர் எழுதிய பாடலில் 1 அறிவது உற்று அறிவதுவே, 2 அறிவது அதனோடு நாவே, 3 அறிவது அதனோடு கேட்பதுவே என்று ஐம்புலன்களை பற்றி பாடுகிறார். அதனோடு பகுத்த அறிவையும் எடுத்து காட்டுகின்றார் தொல்காப்பியர். 1 அறிவது உற்று அறிவதுவே என்றால் உற்று நோக்குகிற ஒரு கண்களால் உற்று நோக்குகிற அறிவு முதலாவது அறிவு, கண்களால் உற்று நோக்கி அதனோடு நாவால் சுவைப்பது 2வது அறிவு, அதற்கு பிறகு கேட்பது, அதற்கு பிறகு பகுத்தறிவு. ஆகையால் உயிரியல் அறிவு தொல்காப்பியர் எழுதிய தொல்காப்பியத்தில் இருந்தே ஆரம்பிக்கிறது. வானவியல் அறிவை ஆராயும் பொழுது 63 நாயன்மார்களில் ஒருவரான அப்பர் பெருமான் அண்ட பெருவழியில் கோள்களின் பெருக்கம் அளப்பெரும் தன்மை வளப்பெரும் காட்சி என்று எடுத்துரைக்கின்றார். அப்பர் பெருமான் வாழ்ந்த காலம் 2500 வருடங்களுக்கு முன்னால், அதாவது சங்க காலம். அந்த காலத்திலேயே அண்ட பெருவழியில் கோள்கள் இருந்தன எனவும், அந்த கோள்கள் எல்லாம் சூரியனை சுற்றி வந்தன எனவும், அந்த கோள்களில் பூமி என்ற கோளில் மட்டுமே உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன எனவும் அப்பர் பெருமான் 2000 வருடங்களுக்கு முன்னரே சொல்லியிருக்கிறார். குறுந்தொகையை பார்த்தோமானால் நிலம் தொட்டு புகா அர்வானம் வலவன் எவா வானூர்தி என்கின்றது குறுந்தொகை. இந்த குறுந்தொகையில் வானூர்தி என்பது பறவையை குறிப்பதற்கான சொல் அல்ல, பட் வலவான் எவா வானூர்தி என்பது மனிதர்கள் உபயோகப்படுத்திய வானூர்தி என்கின்ற அர்த்தத்தை கொண்டுள்ளது. அப்பொழுது வானூர்தி இருப்பதற்கான சான்றுகள் அந்த சமயத்தில் இல்லை, பட் வானூர்தி வருவதற்கான சான்றுகளை குறுந்தொகை அப்பொழுதே சொல்லியிருக்கிறது. மருத்துவ அறிவை எடுத்துக்கொண்டோமையானால் தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணி என்கிறார். அதாவது மனிதனுக்கு மருந்து எப்போது தேவையில்லை என்று ஆராய்ந்தோமானால், எப்பொழுது அவனுடைய சாப்பிட்ட சாப்பாடானது செரிமானம் ஆகிறதோ தென் அந்த சமயத்தில் மருந்து என்பது ஒரு மனிதனுக்கு தேவையே இல்லாத ஒன்று என்று திருவள்ளுவர் கூறுகிறார். கணிதவியல் அறிவை ஆய்வு கொண்டால் எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தன்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு என்கிறார் திருவள்ளுவர். எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணனத்தகும் என ஔவையாரும் கூறுகிறார். பிதாகர தேற்றம் என்கின்ற தேற்றம் 17ஆம் நூற்றாண்டில் உருவான தேற்றம். அதற்கு முன்னரே கிட்டத்தட்ட 4ஆம் நூற்றாண்டில் போதாயனர் தேற்றம் பிதாகர தேற்றத்தினுடைய முன்னோடியாக திகழ்கிறது. பிதாகர தேற்றத்தினுடைய சாராம்சம் செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணம் கண்டறிவது வர்க்கம் மூலமாகவும் வர்க்கம் மூலமாகவும். உதாரணமாக சி கர்ணம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் √(a²+b² என்பது பிதாகர தேற்றம். பட் போதாயனர் தேற்றமானது ஒரு பாடலின் மூலமாக மிக நிதர்சனமாக விளங்குகிறது. ஓடும் நீளம் தன்னை ஒரே 8 கூறு ஆக்கி கூறிலே ஒன்றை தள்ளி குன்றத்திலே பாதியாய் சேர்த்தால் வருவது கர்ணம் தானே. அதாவது ஓடும் நீளம், அதாவது ஏ என்கின்ற அளவை எடுத்துக்கொண்டால் ஓடும் நீளத்தில் ஒரு நீளத்தில் இருந்து 1/8 கழித்தால் 7/8 ஏவாக வரும். அதிலிருந்து உயரத்தை பாதியாக ஆக்கி அதை இரண்டையும் கூட்டினால் வருகின்ற எண் கர்ணம் என அழைக்கப்படும். இந்த போதாயனர் தேற்றத்தின் வழியாக கண்டுபிடிக்கப்படும் கர்ணமும் பிதாகர தேற்றத்தின் வழியாக கண்டுபிடிக்கப்படும் கர்ணமும் ஒத்த எண்ணாக இருப்பது மிக அதிசயம். போதாயனர் தேற்றம் வந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட 10 நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் தான் பிதாகர தேற்றமானது இந்த உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அணுவை பற்றிய அறிவை எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ் மூதாட்டி ஔவையார் அணுவை துடைத்து 7 கடலை புகட்டி குறுகத் தரித்த குறள் என திருவள்ளுவ மாலையில் குறிப்பிடுகிறார். இந்த பாடலானது திருக்குறளை பாராட்டுவதற்காக பாடப்பட்ட பாடல். பட் இந்த பாடலில் அணுவை துடைத்து 7 கடலை புகட்டி என்று அணு பிளவை பற்றி ஔவையார் பேசுகிறார். அணுவை பிளக்கும் பொழுது அதில் வருகின்ற ஆற்றலானது 7 கடலில் இருந்து கிடைக்கின்ற ஆற்றலுக்கு சமம்
என்று ஔவையார் குறிப்பிடுகிறார். அந்த 2500 வருடங்களுக்கு முன்னரே ஔவையாருக்கு அணுவை பிளக்கும் போது கிடைக்கின்ற ஆற்றல் மிக மிக அதிகம் என தெளிவாக தெரிந்திருக்கிறது. ஒரு படி மேலே போய் அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் என்று விநாயகர் அகவலில் கூறுகின்றார் ஔவையார். பட் இதற்கான காரணம் டால்டனின் அணுக்கொள்கை என்பது அணுவை பிளக்க முடியாது என்று கூறுகின்றது. பட் டால்டனின் அணுக்கொள்கைக்கு பிறகு அணுவை பிளக்க முடியும், அதில் நியூட்ரான்கள், புரோட்டான்கள், எலக்ட்ரான்கள் இருக்கின்றன என்பது அறிவியல் சான்று 18ஆம் நூற்றாண்டு உருவாக்கப்பட்டது. பட் ஔவையார் அந்த அணுவிற்குள்ளே இருக்கின்ற புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான்களை தாண்டி சபட்டாமிக் துகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அணு துகள்கள் இருக்கிறது என்பதை அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலை என்று குறிப்பிடுகிறார். அண்ட் இதற்கும் மேலாக திருமூலர் பரமாணுவை பற்றி கூறுகின்றார். மேவிய சிவன் வடிவது சொல்லிடில் கோவின் மயிர் 1 100 கூறிட்டு மேவிய கூறது 1000 ஆயினால் ஆவியின் கூறு நார் 1001. அதாவது மனிதனுடைய முடியினுடைய அளவை கொண்டு அந்த அளவிலிருந்து அதை குறுக்கி துகளினுடைய அளவாக கண்டுபிடித்து திருமூலர் சொல்லுகிறார். இந்த முக்கியமான துகளினுடைய அளவானது 10⁻⁻⁻17 மீட்டராக இருக்கிறது. இது ஹிக்ஸ் போசான், கடவுளின் துகளான ஹிக்ஸ் போசானுடைய அளவாக இருக்கிறது. அந்த ஹிக்ஸ் போசான் அப்படிங்கிற ஒரு கடவுளின் துகளினுடைய அளவை கூட திருமூலர் கிட்டத்தட்ட 2000 வருடங்களுக்கு முன்னால் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த தியரிஸ் எல்லாமே தி அட்டாமிக் சீக்ரெட் பை ஏன்ஷியன்ட் யோகி பை திருமூலர் அப்படி என்கிற புத்தகத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்படுகிறது. அண்ட் அணு ஆற்றலை பொறுத்தவரை ஔவையார் சொன்னது போல அணுக்கரு பிளவு ஆற்றலை கொடுக்கிற ஒரு அணுக்கரு பிளவை அதிக ஆற்றல் கொண்ட ஒரு ஆற்றல் மையமாக அணு உலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அண்ட் யுரேனியம் 235 என்கிற தனிமம் உட்கரு பிளவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு விளைபொருட்கள் உருவாகி அந்த விளைபொருட்களின் பயனாக நியூட்ரான்கள் உருவாக்கப்பட்டு அந்த நியூட்ரான்கள் யுரேனியம் 235 தனிமத்தினுடைய உட்கரி பிளவுக்கு இணையாக இருக்கிறது. அண்ட் அணுக்கரு பிளவுக்கு இணையாக அணுக்கரு இணைவும் அதிக நிலைத்தன்மை கொண்ட கன அணுக்களை உருவாக்குவதில் பயன்படுகிறது. சிறிய அணுக்கருவானது இணைந்து பெரிய அணுக்கருவாகி அந்த அதில் அதிக ஆற்றலை கொடுக்கிறது. மிக முக்கியமாக சூரியனிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற ஆற்றல் உருவாக காரணம் இந்த அணுக்கரு இணைவு. ஹைட்ரஜன் தனிமங்கள் இணைந்து ஹீலியம் தனிமமாக உருவாவது தான் மிக முக்கியமான காரணம் சூரியனிலிருந்து கிடைக்கப்படுகின்ற ஆற்றல். அந்த சூரியனிலிருந்து கிடைக்கப்படுகின்ற ஆற்றல் நம்மளுடைய மனித சர்வைவலுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு சூரிய ஒளி மிக முக்கியமான காரணமாகவும் இருக்கிறது. அண்ட் இந்த அணுக்கரு பிளவானது உட்கரு உலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அணுக்கரு பிளவு இங்கே ஸ்கிமேட்டிக்காக காட்டப்படுகிறது. அண்ட் யுரேனியம் 235 தனிமம் விளைபொருட்களை உருவாக்கி நியூட்ரான்களையும் உருவாக்குகிறது. இந்த அணுக்கரு பிளவு சங்கிலி வினைக்கு உட்படுத்தப்படும் பொழுது ஆற்றல் உருவாகின்ற ஆற்றல் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. இந்த உருவாகின்ற ஆற்றலை நாம் உட்கரு உலைகளில் பயன்படுத்த முடியும். இந்த உட்கரு உலைகளில் சமன்படுத்தப்பட்ட சங்கிலி வினையானது நடைபெறுகிறது. உட்கருவை கொண்டு இதை அனல் மின் நிலையத்தினுடைய ஒப்பிடும் பொழுது அனல் மின் நிலையத்தில் கார்பனானது வேதிவினைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுகிறது. அதில் கிடைக்கப்படுகின்ற ஆற்றலானது நீராவியை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுகிறது. இது அனல் மின் நிலையம் மற்றும் அணு மின் நிலையத்திற்கு பொருந்தும். இந்த நீராவியானது விசையாழி, அதாவது டர்பனை சுழற்சி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அண்ட் நம்மளுடைய 2070 குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா 0 கார்பன் உமிழ்வு, அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு கரியமில வாயு அனல் மின் நிலையத்திலிருந்து கிடைக்கப்படுகின்ற கரியமில வாயு கிட்டத்தட்ட 0க்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் 2070. அதை பார்க்கும் பொழுது மற்ற ஆதாரங்கள் நீர்மின் நிலையம், நீரின் மூலமாக தயாரிக்கக்கூடிய மின்சாரம், காற்றாலை, காற்றின் மூலமாக கிடைக்கப்பெறுகின்ற மின்சாரம், சூரிய மின் நிலையம், அதை தவிர அணு மின் நிலையம், இது இதுவுமே எல்லாமே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வு வந்து மிக குறைவாக இருக்கும். அண்ட் இந்தியாவை பொறுத்தவரை யுரேனியம்
மிக குறைவாக இருக்கிறது. மாற்றாக தோரியம் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. உலகத்தினுடைய 30% விழுக்காடு தோரியம் இந்தியாவில் மட்டுமே இருக்கிறது. மிக முக்கியமாக கிட்டத்தட்ட 5 வருடங்களுக்கு முன்னால் கிட்டத்தட்ட 5 வருடங்களுக்கு முன்னால் மின்வெட்டானது மிக அதிகமாக இருந்தது தமிழ்நாட்டில். கூடங்குளம் அணு உலை, அதாவது அதி அழுத்த உட்கரு உலை வந்ததற்கு பிறகுதான் மின்வெட்டானது மிக குறைவான அளவுக்கு ஆனது. இப்பொழுது 24 மணி நேரம் மின்சாரம் கிடைக்கப் பெறுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் கூடங்குளை அணு உலை, அணு மின் நிலையம். அதனால் அணு மின் நிலையம் அமைக்கப் பெறுவது மிக முக்கியமானது. அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா, சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு அனல் மின் நிலையத்தை ஒப்பிடும் பொழுது மிக மிக குறைவு. அண்ட் இந்த இந்திரா காந்தி அணுஆராய்ச்சி மையத்தை பொறுத்தவரை இந்திய வேதியியல் குழுமத்தில் 2 இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான கழகங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று இந்திய அணுக்கரு வேதியியல் மற்றும் சார்ந்த துறை விஞ்ஞானிகள் கழகம் தென்மண்டல கிளை, அதாவது IANCAS, இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட் அண்ட் அலைட் சயின்டிஸ்ட், சதர்ன் ரீஜனல் சார்ட்டர். அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு சென்று மாணவர்களுக்கு நியூக்ளியர் சயின்ஸ், அதாவது உட்கரு வேதியியலை பற்றிய ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது. பட் அது மட்டும் இல்லாமல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக கான்செப்ட், அதாவது குறிக்கோளை மிக அழகாக புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு ஆயத்தமும் இந்த IANCAS கழகத்தின் மூலமாக செய்யப்படுகிறது. அதற்கு அடுத்ததாக வேதி அறிவியல் மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டிற்கான சங்கம், சொசைட்டி ஃபார் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் சயின்சஸ் அண்ட் எஜுகேஷன், SACSI. இது 2011ஆம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அண்ட் 2011ஆம் ஆண்டு 100 years of Nobel Prize winning achievement of Marie Curie, அதாவது 1911ஆம் ஆண்டு மேரி கியூரிக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு கிடைத்தது. 100 வருடம் கழித்து இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி என்கிற செலிப்ரேஷனில் சொசைட்டி வேதி அறிவியல் மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டிற்கான சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அண்ட் இந்த சங்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற கல்பாக்கம் மற்றும் சென்னையில் இருக்கிற பள்ளி கல்லூரிகளில் இந்த அவேர்னஸை கிரியேட் பண்றது. அது மட்டும் அல்லாமல் மிக முக்கியமாக தமிழ் வழி கல்வி, அதாவது அரசு பள்ளிகளில் தமிழ் வழி பயிலும் மாணவர்களுக்கு தமிழ் வழியில் அறிவியல் ஆதாரங்களை கொடுப்பது. கிட்டத்தட்ட 150 நிகழ்ச்சிகள் 2011 ஆரம்பித்து 13 வருஷங்களில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அண்ட் மிக முக்கியமாக இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் தமிழில் வெர்னாக்குலரில் செய்ய வேண்டியதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, கிராஸ் ரூட் லெவல்ல, அடித்தள லெவல்ல மாணவர்கள் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ், உட்கரு உலைகளை பற்றி, உட்கரு வேதியியலை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்க இதுல கூடங்குளம் அணு உலை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் நிறைய கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டன. இந்த கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் அறியாமை. அந்த அறியாமைக்கான மிக முக்கியமான காரணம் உட்கரு உலைகளை பற்றிய அறிவியல் மூலமான காரணம் தெரியாமல். அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் தமிழ் வழி கல்வி புகட்டாமை. ஆகையால் இந்த கழகங்கள் IANCAS ஆக இருக்கட்டும், SACSI-யாக இருக்கட்டும், 2 கழகங்களுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் தமிழ் வழி கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிவியல் மூலமாக ஒரு சான்றை, அணு உலைகளை பற்றிய சான்றை எடுத்துரைப்பது. அண்ட் இந்த டாக்கை முடிப்பதற்கு முன்னால் வியக்கத்தக்க தமிழ் ஆய்வாளர்களை பற்றி நாம் ஆராய்வோம். மிக முக்கியமான மனிதர் சர் சி வி ராமன். அவருடைய மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ராமன் விளைவு. ராமன் விளைவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது KS கிருஷ்ணன் மற்றும் KR ராமநாதன் உடன். பட் KR ராமநாதன் முதல் இயக்குனர் ஆஃப் பிசிக்கல் ரிசர்ச் லெபார்டரி அகமதாபாத். ஒரு கூடுதல் தகவல், ஹோமி பாபா அணுசக்தியின் தந்தை என அழைக்கப்பட்ட ஹோமி பாபா கிட்டத்தட்ட 5 வருடங்கள் சர் சி வி ராமனுடன் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரில் பணிபுரிந்தார். அதற்கு பிறகுதான் அட்டாமிக் எனர்ஜி இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் செய்யப்பட்டது. GN ராமச்சந்திரன், இன்னொரு தமிழர், DNA டபுள் ஹெலிக்ஸ் மூலக்கூறை கண்டுபிடித்தவர். சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் எல்லை என்கின்ற மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்புக்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர். ஸ்ரீனிவாஸ் ராமானுஜனை பற்றி சொல்ல வேண்டாம்.
ஜீனியஸாக பிறந்தவர். வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் ரிபோசோம் ஆராய்ச்சிக்காக 2009 நோபல் பரிசு வேதியியலுக்கு பெற்றவர். MS சுவாமிநாதன் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டவர் இந்தியாவிலே. சிவன் ISROவின் தலைவராக இருந்தவர். சந்திராயன் லான்ச்சிங்கில் மிக முக்கியமான பங்கை ஆற்றியவர். அண்ட் இந்த விவாதத்தை மேரி கியூரி அவர்களுடைய மேற்கோளோடு முடிக்கிறேன். மேரி கியூரி 2 நோபல் பரிசினை வாங்கியவர். 1903 with Marie Curie and Henry Becquerel, and 1911 இண்டிபெண்டன்ட் நோபல் பிரைஸ் வேதியியலுக்காக. அண்ட் அது மட்டுமல்லாமல் மேரி கியூரியினுடைய மகள் மற்றும் மருமகன் நோபல் பரிசை பெற்றவர்கள். நோபல் மேரி கியூரியை விட மிக அழகான ஒரு பர்சனை ரோல் மாடலா எடுத்துக்க முடியாது. அண்ட் அவருடைய மேற்கோள், யாருக்கும் வாழ்க்கை சாதாரண Thank you, Dr. Ramadan, for an elaborative speech, including covering the basic to the latest informations. Now we are going to the next stage. This is the role of linguistic development and promotion of science. At the panel discussion here, amongst us, we are having two great experts, Dr. Uma Sankari and Dr. Karan, has come from Tamil Nadu. I think I request Dr. Uma Sankari and Dr. Karan to have a discussion about the promotion of this linguistic development for the promotion of science. Please. மிக்க நன்றி. என்னை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இங்கே கூப்பிட்டதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். I would like to start with one information about one line from Bharatiya's poem. வைஸ் சான்சலர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க அவரோட நேஷனலிஸ்ட் தீர்க்கதர்ஷி அப்படின்னு. நான் இன்னொரு ஒரு சயின்ஸ் அவர் விஞ்ஞானம் அடிப்படையில் ஒரு இது சொல்ல விரும்புகிறேன். பாரதியார் ஒன்று சொல்லியிருக்கார், தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையே ஜகத்தினை அழித்திடுவோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இட்ஸ் வெரி லோடட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் இன் த வேர்ல்ட் ஷுட் ஹாவ் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. ஸோ விச் மீன்ஸ் சயின்ஸ் கேன் கான்ட்ரிபியூட் so much for this, and it has to contribute so much. So this was a kind of Dirgadarshi he was at that time. Now with respect to this particular thing about role of development in the promotion of science, இப்போ நம்ம வந்து நானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தமிழ்ல பேசுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி இஃப் ஐ வுட் ப்ராபப்லி ஐ மேக் அன் எஃபர்ட்னாக்கா ஒரு வேளை நல்லா பேசியிருக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி communication is just a bridge. So we can easily, institutions like HBNI can easily contribute to develop this communication in any language possible. And the language should be reach the persons, the students or the young generation or the next generation or anybody in fact. So என்ன லாங்குவேஜ்ல நம்ம கொண்டு போறோமோ அது அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அவங்க புரியுற மாதிரி லாங்குவேஜ்ல நம்ம ஈஸியா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். விஞ்ஞானத்தையும் அறிவியலையும் எல்லாத்தையும் கொண்டு செல்லலாம். HBNI போன்ற ஆர்கனைசேஷன் இல்லைன்னா நம்மளால இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து செயல்பட்டாக்கா இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். தேங்க்யூ. Thank you, Dr. Uma Sankari. Dr. Kanan, please. Thank you very much. See, I am very happy to participate Bharatiya Bhasha Utsav conducted by HBNI. Yeah. And also we are happy that today we are celebrating the 143rd birthday of Subramania Bharati. As I told you in Tamil, actually Bharatiya is a poet, writer, editor, freedom fighter and social worker. See, in a simple way, he has written Tamil poems in a very simple way, even the small child can understand. So name is called Papa Patu. Papa means a small child. So I put in Tamil, I translated afterwards. See, he is a social writer, a social worker. He said in one of the songs, Kulam Talti Uyarthi Swarlal Pabam. You cannot distinguish the people with upper caste or lower caste. Needi means justice. Uyarna Madi, good wisdom. Kalvi, education, Niraya Andu, a fellow is a lot of love. Only these people can be considered from good or
a higher caste, others are lower caste. So don't distinguish the people on the basis of caste. Similarly, when you are saying vision, in that time, nowadays we are speaking cell phone, what is happening throughout the world. He said in one of the another poem, காசி நகர் புலவர் பேசும் முறைதான் காஞ்சியிலே கற்பதற்கோர் கருவி செய்வோம். We'll make an instrument that whatever happening in Kashi, people from Kanjipuram also can see. That's what we are saying is that. Similarly, he said now we are telling the government of India about Make in India program. So he said in one of the songs, இரும்பை காய்ச்சி உருக்கிடுவோம். That means I will translate in English. இயந்திரங்கள் வைத்திடுவோம், ஆயுதம் செய்வோம், நல்ல காகிதம் செய்வோம், ஆலைகள் வைப்போம், and கல்வி சாலைகள் அமைப்போம். What do you mean in that, iron, you melt it and convert it into a lot of machineries. Ayudam, weapons you can make it. Kahidam, peppers you can make it. Alekal mean industries, you develop the industries. And Kalvi Chalekal, it is very important that wherever is institute like IIT, IAC, etc. And also, he is a person, now we are talking about the Blue Cross. He got to bother about the animals, everything. He told you love all the animals around you. It's one of the small song. Of course, it's part of the Papa part. That is, Vandi Ilukum Nala Pirai, Nel Vayali Uludavar Madu, Andi Plakim Adu, Manidanaka Tolerate Papa. All are our friends. That means the Vandi, the cars, which is pulling the cart. And Nel Vayal, that paddy field, the bulls, they are using for the plugging. First. And also Adu means court, it is revolving after that. And Valai Kolektorum Nai, that is the dogs. They are our friends. Don't ignore them, they are part of our life. And also, he said that another one about the education. See, in golden days, people used to get a lot of satram. Satram means the free food, boarding and lodging for the people who are coming. And also, people used to construct many temples to pray God, everything. But what he said is, that is not important. Anna Satyaram Ayram Aital. Anna Satyaram means a free lodging, boarding place. Ayram, 1,000, make it. And then, Alayam Ayram. Ayalam means temples. You can make 10,000 temples. But when Hindus, we believe of the Punya and Pava. After death, we get that Punya will be accounted and Pava will be accounted. After death, that Yama Dharma will be according to this one. What he said, instead of making 1,000 satras, Anna Satram, instead of making 10,000 temples, you make Angor Yalaki Elutharivittal. That means you say a poor fellow, is the education there. One person give, that is equivalent to crore time equivalent. So when you go to Yama Dharma, he will give more weightage to you because you. So this was the song. That is Anna Satram Ayram Aital, Alayam Ayram, Padinayaram Latal, Anna Yavinum, Punyam Godi, Angor Yalaki, Elithari. So this is the Bharatiya about the Bharatiya. About the general Tamil language, I got only from Tirukural that nowadays the people, most of our sons and daughters, we want to send after IAC, IIT, PhD, or IIT, BTech, or IAM. Everybody want to go to IAM. That is from IAM Ahmedabad or Ahmedabad, Calcutta, ABC, Ahmedabad, Calcutta, Bangalore. So this was the thing. We are telling everybody faced it. What he said in Thiruvalluvar, that's what that Avayar told that Anuvai Tolaitu, Elu Kadalai Puthi, Kurga Karithathwal. That Thirukural is only 7 words, 2 sentences. Actually 4 plus 3. MBA about that, he put a very simple word that what is management? A simple word, he told, Idanai, Idanal, Gunmudipan, Yendaindu, Adanai, Avankan Vidal. It means you first identify the person and give the responsibility to him and forget it. You will do it. But if Ulta Sida Karega, nothing will move. That is the simplest word. So this language, actually another thing about Bharatiya, he told that Taimoli Kalvi. Taimoli, everybody has to learn from the mother tongue. That is more weightage than learning the English. Actually, there is a song by Bharatiya once again. That is 12 years you are studying mathematics. From 10th, maybe from 5th standard onwards. But that's not useful. Suppose you cannot see what is happening in the nearby moon or stars. What is happening? Nobody knows. So you study everything in your mother tongue, particularly our ancient our leaders, about the Rajas, Manners, and also our poets. Learn much. So that Taimoli Kalvi, Taimoli means everyone has to learn mother tongue, but he is not against other languages. It will English also important, but it is beyond after the 12th standard. But up to 12th, you study in mother tongue, there will be more weightage, you can easily understand. So I am very happy to share some of my views.
about the Bharatiya and also the study like Thai Moli Kalvi. That is one should study in our mother tongue. Thank you very much. Thank you, sir. So really, we have to have this linguistic development of our mother tongue for the development of science. So thank you, Dr. Kanan, Dr. Umasankari. May I request our Vice Chancellor is also from Tamil. So I would like to say something. Already, okay. So now we will move to the Friends, many of you may not be knowing, when Government of India started Bharat Ratnas in 1954, the first three recipients who got this highest civilian award in India were all from Tamil Nadu. I'm sure many of you may not know. Sir C.V. Raman, Dr. Radhakrishnan Sarpalli, and Rajgopalachari, Rajaji. All three first Bharat Ratna awardees in India were from Tamil Nadu. It clearly shows the importance, the contribution of this language and the people right from the beginning till date. This is one slide, Dr. Ramanathan, you can add in your future presentations. Thank you, sir. Such a nice information. Now we will move to the east part of our country, the role of Bengali. For this, we are having Ms. Sachita Ghosh from Radio Pharmaceutical Division of BRC. And she is working as a senior research fellow at HBNI. And her field of interest is synthesis of industrially radio labeled and functionalized nano platforms for potential use in cancer theranostics. Yes, having the synthesis of radio enabled targeted and non-targeted nanoparticles, having vast experience in the characterization of nanoparticles using DLS, XRD, TEM, TGTTA, XPS, UV visible IR. Having good experience and knowledge of radio thin layer chromatography, high purity germanium and sodium ion detectors. It's having a large knowledge in production of radioisotopes in reactor and cyclotron. And she's having rich experience in vitro cell studies, animal biodistribution studies. He has got so many awards, and she's got the best oral presentation of the award, which was held in December 2002, ESMAC 2022. And she already cleared her GATE examination in 2020. She's having 7 publications to her credit, and she has attended 8 conferences in India and abroad. One is attended in Germany. So with this, may I request Ms. Sanchita Ghosh to deliver a talk in Bengali, the role of linguistic development in promotion of science in Bengali. নমস্কার। আজ 2024 সালের ভারতীয় ভাষা উৎসবে আপনাদের সাথে কথা বলতে পেরে এবং আমার বক্তব্য আপনাদের সামনে রাখতে পেরে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত। আজকের আলোচনায় আমি ভারতীয় বিজ্ঞান এবং বাংলা ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য ভাষাগত বিকাশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। অনেক ভাষার মানুষের বাসস্থান। 2011 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় 1500 ভাষায় কথা বলার মানুষ ভারতবর্ষে বাস করেন। তার মধ্যে বাংলা দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ও বোধগম্য ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের মতো জায়গায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতির জন্য ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষা যা একদিকে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রচারের অন্যতম মাধ্যম। শুরু করব দুটি কবিতার লাইন দিয়ে। নানান দেশের নানান ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা? মাতৃভাষায় কথা বলে কিংবা মনের ভাব প্রকাশ করা যত সহজ, অন্য ভাষায় সেটা তত সহজ নয়। মাতৃভাষা যেমন প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অবলম্বন, তেমনি চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার মাধ্যম হিসেবেও এর কোনো বিকল্প নেই। তাই দেখা যায় মাতৃভাষায় জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত বিশ্বে কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। আমাদের মন 13-14 বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে।
সেই সময় অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশি ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থবিদ্যার শিলাবৃষ্টি বর্ষণ হইতে থাকে, তবে তাহা পুষ্টি লাভ করিবে কি করিয়া? তাই শিক্ষা যেখানে মানুষের সহজাত অধিকার, সভ্যতার ক্রমাগ্রগতির অনিবার্য অঙ্গীকার, সেখানে কৃত্রিমতার কোনো অবকাশ নাই। কোন শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। তাই অন্য যে কোনো ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা সহজেই যে বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারে, অন্য ভাষায় সেই ভাব আর সম্ভব নয়। মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় জ্ঞানার্জন করতে গেলে বিষয় ও বাহন উভয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে বিদ্যার্জনের অনেকেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারে। বিনা পরিশ্রমে কোনো ভাষা শুদ্ধভাবে বলা বা লেখা কোনোটাই সম্ভব নয়। তার জন্য বিদ্যার মাধ্যম আয়ত্তের জন্য সময় অপচয় হয় প্রচুর। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা সকলের কাছেই কাম্য। বাংলায় বা যে কোনো আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে বই লিখে বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারেন এবং বিশেষ করে তা গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন। এটি মানুষের মনের মাঝে সচেতনতা এবং বিশ্বাস তৈরি করবে। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে কাজের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে কিছু বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম না নিলেই নয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ বসু। জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন জীববিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী। তিনি তার গবেষণা বাংলায় লেখার মাধ্যমে জনগণের কাছে বিজ্ঞানকে সহজতর করে তুলেছিলেন। তিনি বাংলায় তার বিখ্যাত বই বৈদ্যুতিন তরঙ্গের কাজ লিখে বিজ্ঞানী সমাজের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণার প্রসার ঘটান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলায় বিজ্ঞান শেখানো শুরু করেন এবং বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর তিনি অসংখ্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা বিজ্ঞানের কঠিন ধারণাগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে নিয়ে যেতে সহায়ক ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বোস ছিলেন ভারতীয় তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। তার লেখা বাংলা বিষয়ক গ্রন্থ, বাংলায় বিজ্ঞানের বিষয়ক গ্রন্থ, বিশ্বতত্ত্ব এবং পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। এইসব গ্রন্থ বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে বোঝানো সহজ করে তোলে। রসায়নের ছাত্রী হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম নিলেই নয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত রসায়নবিদ, যিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক তত্ত্ব বাংলায় লিখে বাংলাভাষী জনগণের কাছে বিজ্ঞানের জ্ঞান সহজভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস বাংলায় রসায়ন বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রথম বিস্তারিত রচনা, যা শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে কাজ করেছে। বাংলা বা যে কোনো আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা এই মহান বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই অনুভব করেছিলেন এবং সেই দিকে তারা কাজও শুরু করেছিলেন। কিন্তু কি এমন ঘটে গেল যে তাদের পর এতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বা যে কোনো আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার কমে এসছে? এর পিছনে অনেক কারণ আছে। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রকাশনার জন্য ইংরেজি ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে বাংলায় বা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কিত লেখালেখি ও প্রকাশনা তুলনামূলকভাবে সীমিত। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাথমিক এবং উচ্চতর শিক্ষার উপকরণ অনেক কম। তৃতীয়ত, যেহেতু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার বেশিরভাগই ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় এবং প্রচারিত হয়, তাই তা সাধারণ আঞ্চলিক ভাষাভাষী বা বাংলা ভাষীদের জন্য বাধা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরিভাষারও বাধাও উল্লেখযোগ্য। চতুর্থত, গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে যেমন দূরদর্শন, সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের অভাব, সীমিত বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা মঞ্চ,
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বাধা সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র বাংলা কেন, যে কোনো আঞ্চলিক ভাষাতেই বিজ্ঞান চর্চার বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়াও বর্তমান যুগে ইংরাজি মাধ্যমে শিক্ষার আধিক্য বাংলা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর কুফল ভোগ করছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা বা এর প্রসার কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে নতুন ধরনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। যেহেতু আমি আগেই বলেছি কি আমি রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগে গবেষণারত একদিন ছাত্রী, তাই তার রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস এর উপকারিতা যদি আমরা আঞ্চলিক ভাষায় বোঝাতে পারি, তাহলে তার প্রসার সম্পর্কে মানুষ সচেতন হবেন এবং তার উপকারিতা লাভ করতে পারবেন। আমরা সকলেই জানি প্রত্যেক বছর হাজার হাজার মানুষ ক্যান্সার বা কর্কট রোগে আক্রান্ত হন। এই কর্কট রোগ নির্ণয় শুধুমাত্র ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য নয়, অ্যালজাইমার্স, পার্কিনসন্সের মতো দুরারোগ্য ব্যাধির নির্ণয়ের জন্য এবং নানা ব্যাধির নিরাময়ের জন্য রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তেজস্ক্রিয় পদার্থের নাম শুনলেই ভয় পেয়ে যান। যদি বাংলায় বা কোনো আঞ্চলিক ভাষায় এইসব চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা এবং তার নিরাপত্তা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে রোগীদের ভয় অনেকাংশে কমে যায় এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে তেজস্ক্রিয় উপাদান ব্যবহার নিয়ে যে ভুল ধারণা তা দূর হয়ে যায়। যখন একজন চিকিৎসক রোগীকে তার আঞ্চলিক ভাষায় চিকিৎসার সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলেন, তখন রোগীর মধ্যে চিকিৎসকের প্রতি আস্থা অনেক বেড়ে যায় এবং এটি রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলে। যখন কোনো রোগী সঠিক তথ্য জানতে পারেন, সেটি তার ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়, তখন রোগী আরো বেশি স্বস্তি অনুভব করেন এবং চিকিৎসার প্রতি আস্থা রাখেন। রোগী যখন তার চিকিৎসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পায়, তখন তার মধ্যে একটি শক্তিশালী এবং ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়, যা চিকিৎসার ফলাফলকে উন্নত করে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে ভারতবর্ষে অনেক শিক্ষিত মানুষ আছেন, তারা আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান শেখার ফলে অনেক কিছুই গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয় হয়তোবা বোঝেন না। যদি আঞ্চলিক ভাষায় এগুলো ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে তারা এই বিষয়গুলি সহজভাবে বুঝতে পারবেন আর এতে পুরো সমাজই উপকৃত হবে। এরপর কৃষি ও খাদ্য সংরক্ষণে নতুন প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অবদান কিভাবে আঞ্চলিক ভাষার প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপকারে লাগতে পারে, সেই বিষয়ে আলোচনা করব। কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাংলায় প্রচারিত হলে বা আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারিত হলে কৃষকরা নতুন ধারণা ও কৌশল ব্যাপারে দ্রুত জ্ঞান লাভ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, জৈব সার ব্যবহারের পদ্ধতি, ভালো মানের বীজ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়ার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিও সম্ভব হবে। তাছাড়া কৃষিতে রোগ এবং পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি শিখে ফসলের ক্ষতি কমাতে পারেন। শুধুমাত্র তাই নয়, মাটির গুণগত মান কিভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সময়ের পরপর যদি সেটাকে দেখতে থাকেন, তাহলে তারা জানতে পারবেন কি ধরনের সার বা কি ধরনের কীটনাশক রাসায়নিক ব্যবহার করলে ফসল অনেক আরো বেশি পরিমাণে ফলবে এবং তা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। শুধুমাত্র বেশি পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন নয়, সেই খাদ্য যদি আমরা বিভিন্ন অন্য দেশে রপ্তানি করতে পারি, তাহলেও কৃষি সমাজ প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে পুরো দেশেরই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমৃদ্ধ হবে। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রেরই খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সকলেই হয়তো জানবেন, মহারাষ্ট্রের আলফানসো আমকে বিদেশে যতটা আগে রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছিল, এখন তার থেকে হয়তো আরো বেশি করা সম্ভব হচ্ছে। তাই এই সকল প্রযুক্তি যদি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়, তাহলে বিজ্ঞানের প্রচার আঞ্চলিক ভাষায় অনস্বীকার্যভাবে বেড়ে উঠতে পারে। আজকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।
জলদূষণ হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। জলদূষণ হতে পারে বিভিন্ন কারণে, যেমন শিল্প বর্জ্য পদার্থ, নগরাঞ্চলের আবর্জনা, কৃষিক্ষেত্র থেকে রাসায়নিক সারের প্রভাব, গৃহস্থালির বর্জ্য জলে মিশে যাওয়ার কারণে, যার থেকে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবও দেখা দিতে পারে। যখন জল দূষণের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার নিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য সহজ ভাষায় পাওয়া যাবে, তখন সাধারণ মানুষও সহজভাবেই বুঝতে পারবে কিভাবে দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমেই তারা জল দূষণ কমাতে পারবে। তাছাড়া নানান প্রযুক্তির মাধ্যমে জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহারের উন্নত পদ্ধতি, যেমন ডিস্যালিনেশন প্লান্টের ব্যবহার জানলেও মানুষ জল সাশ্রয় করবেন এবং দূষণমুক্ত জীবনযাপন করতে সক্ষম হবেন। শুধুমাত্র এই 3 পরিধিতেই বিজ্ঞান আরো অনেকভাবে মানুষের কাছে যদি আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বিজ্ঞানকে, তাহলেও সমাজের সকল স্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন। তাই যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি বৈজ্ঞানিক চিন্তা, আবিষ্কার এবং গবেষণার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে এবং জনপ্রিয় করতে সমাজের মাধ্যমে সহায়তা করে। আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা যেমন বাংলা, তামিল, তেলেগু, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি ইত্যাদিতে হলে এটি সাধারণ জনগণের মধ্যে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়। এই কারণে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি যদি আঞ্চলিক ভাষায় করা যায়, তাহলে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চিন্তার উৎসাহিত করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং তত্ত্ব উন্নয়নেও সঠিক ভাষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রয়োজন রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা, অনেক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন এবং সেমিনার যদি আয়োজন করা যায়, তাহলে সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি নতুন বিজ্ঞানের প্রযুক্তি আর সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি সেতু তৈরি হবে। গবেষণাপত্র এবং বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ করলে এটি সাধারণ স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনেক বেশি প্রচার পায় এবং বিজ্ঞানী ও সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে গবেষণার তথ্য সহজে আদান প্রদান সম্ভব হয়। স্থানীয় ভাষায় যদি বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে সাধারণ জনগণ এবং বিশেষত গ্রামীণ জনগণ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, বিশেষত কৃষিতে প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের স্থানীয় ভাষায় ব্যাখ্যা কৃষকদের এবং গ্রামীণ জনগণদের জন্য অনেক বেশি সহায়ক হয়ে উঠবে। সুতরাং বিজ্ঞানের বিকাশ এবং প্রচারের জন্য বাংলা বা যে কোনো আঞ্চলিক ভাষার বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধন্যবাদ। Thank you, Ms. Sanchita Ghosh, for such an elegant and well-prepared talk. It's giving a lot of information starting from the basic to the extinct. And I think you gave that the language barrier in health and social care and every scientific problem can be overcome only by the linguistic development of the mother tongue. Thank you very much. Now we have two of experts, Dr. Paul, Dr. Dipendra Datta from West Bengal. I'd like to have the panel discussion on Bengali. Please. Hello everyone. উপস্থিত সভাসদ বৃন্দ, present this audience, पार्षद means सभा का जो ये अलंकित कर रहा है सब लोगों साथ में. So it's my great pleasure to say something about this language or great language Bangla. So this language has, as our speaker Sanchita told, is mother tongue, Matri Bhasha, is nothing but Matri Dugdha. It is compared like that. This mother tongue is mother's milk. So the way we grow up from childhood, our own language, mother language also give us the knowledge as our growing. So I think without that we could not have come to any level. Whatever we say not today, but it started with my mother tongue. And Bangla Bhasha is a very rich language, I would say. But, this language has give us so many stalwarts. One after another, we can list a lot. So I think
It's, in this respect, this our literary great stalwarts, they actually thought very wide way. So in this respect, I will cite 2-3 lines of our Rabindranath Tagore's Gitanjali poem. So where he says, Chitto jetha bhoy shunno, uchcho jetha shid, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সবরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। And last he says, ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত। If we translate, it will read like this: where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. So that is our richness. We can spread ourselves to everywhere. And lastly, this poet says, let my country awake to this world. So let our country, our whole nation can reach up to that level where head is high, mind is free, and knowledge has no boundary. And our greatness, this our Akhanda Bharat, that is our overall dream actually. So in this respect, I will recite 2-3 lines, 2 paragraphs basically of a great poem, and it's a song of a film song actually, sung by Manade. It says, ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের মহান দেশ, নাইকো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাইকো ভয়ের লেশ। If we translation is not there with me, but I just try to give the meaning of this. This India is my great India. This country is my dream, and I'm grateful that I got birth in this land. And this is the land of Rabindranath, Vivekananda, and great this fighter Subhash. And in this being the part of this country, I have no this bhavna means fear, and no bhavna, no chinta. This is no fear. So and there is hridaye naik boy. This means in my heart there is no fear actually, no thinking, no fear in my heart. That I have got birth in this great India. So it's a great thing. We should all try to understand. I think in as such, I think we should take effort from HBNI side that it is already taken, but it should be a little bigger way. Maybe you can translate some of the great articles in different language. Glossary is one thing, but translating different very important articles, or maybe some important books, translating the books in different language, that may help many people. Thank you, Dr. Paul. Dr. Deepan Datta ma'am. সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি উপস্থিত সবাইকে সম্মান ও প্রণাম জানিয়ে যে ভাষায় কথা বলি চিন্তা করি, দৈনন্দিন সমস্ত কর্ম ও ভাবনার সঙ্গে যে ভাষা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, সেই মাতৃভাষায় পঠন পাঠন যতখানি কার্যকর, কোনো বিদেশি ভাষায় তাহা সম্ভব নয়। That means that the language we talk, language we speak, and in the language we express all the things. In that language, if we read and if we our education in that language, that will be more effective than any other language if we in any other foreign language.
So মাতৃভাষায় is মাতৃভূমির মতো মাতৃভাষা মানুষের নিকট অত্যন্ত একান্ত প্রিয়। মানে মাতৃভূমি means like motherland, মাতৃভাষা means our mother tongue is the most important and most love thing. So if we means আমরা যদি এই ভাষাতেই শিক্ষা গ্রহণ করি, তার চেয়ে বেশি তার চেয়ে বেশি মনের ভাব প্রকাশ, যে ভাষায় আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি, যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে মানুষ আনন্দ পায়, অন্য ভাষায় কথা বলে তা পায় না। মানে ইফ ইউ means the expressing in things in our own language is more efficient than if you express the things in other language. So in that way, if education is in your mother language, it will be more efficient and more effective. আমাদের in our Bengali, there are some earlier there are some effort to have all the books in Bengali language, and there are some effort from West Bengal Sahitya Parishad, that is Paschim Bango Rajya Pustak Parshad, to have all the books in also in the all the books in the SC and MSc level in Bengali. And there are a lot of efforts in around 1970 and 1980s, but then that effort has gone, there was no further efforts. So in that there are a lot of books came in that. One is that Shamarendranath Ghoshal's book that is very popular, nuclear physics book in part 1 and part 2. And but in you don't see those books nowadays. So and those books are popular in our BSc level also, very much popular in nuclear physics books. And there are also books from Ashok Ghosh in thermodynamics. That was also popular in BSc level and also MSc level. But nowadays you don't see those books, and don't see any further any improvement in that side. So and that way, Matribhasha, that whatever we have in our HPNI, we had some effort in glossary and those things. It is, and from UGC, it is very good effort, and I think it will not only improve our this, but Sanchita also told that in village and those places where means this communicating with the people for the, especially for the medical sector, it will be very, very useful, very much useful if you have those. So there are some of the also that all the things has been told by Palda and Sanchita, so I will not repeat those things. But efforts has been put by starting from Ishwar Chandra Vidyasagar, Akshay Kumar Datta, Rajendra Lal Mitra, Bhudev Mukhopadhyay, then Bankim Chandra, and to make this science also, science in very much popular in Bengali and in our mother tongue. And you see that Michael Madhusudan Datta, he has tried to become a poet in English, and then he loved so much Bengali that he then again started with the Bengali language. Same thing with Bankim Chandra Chattopadhyay, who has started with English, and then he again started with Bengali because he loved that Bengali is the more than expressing the things in Bengali is more efficient and more required for the, because that's that time it was our country was in Paradhin, means it was not independent. So they thought that it is required to make popular the Bengali language other than doing in the English. So
They are means there are a lot of books in also in economics and also Bhutattvavitta, but it is not possible unless there are some this in Bengal. Mostly we our education is in Bengali up to HSC level, means up to secondary and high secondary level. But after that, there is no books available. So very limited number of books available. So effort should be made that if you have to make popular this Bengali in the science and education, other engineering. So you have to make this more books and in the above this Snatokottar means in BSc, MSc and those MSc also engineering. So you can see that Japan, Russia, Germany, they are all are doing everything is in their language only. So it is possible that you can promote your mother tongue in up to very higher education also. So it is, and if it is possible, then it will go to the lower, very all the villages and all the country level. So this is only with this I thank my. Thank you, ma'am. Thank you very much for this. Now we will move to the west part of the country. Sanchita, Ati Uttam, Ati Bhalo. Compliment to you. You are heading for a great career ahead. A couple of things. Bengali teachers in science in particular are spread all over India. I come from a small town near New Delhi, and there also I had Bengali teachers. So you can see the influence of Bengali teachers even on me, who did not leave hometown till I came to training school till 85. Two things for you also. The importance of West Bengal and of course Bengali language, Bengali people in Indian science. Recently, Nature Index has rated Kolkata as the city number 1 in terms of scientific impact. So global ranking wise, it is of course not, it is among top 100, not as good as it should have been. But nevertheless, in India, it is city number 1. So this credit goes to the language Bengali. And another thing is there that Kolkata, where I go very often, is a place, a city where large number of institutions are present. As of now, 6 of these institutions are headed by women directors. This is Kolkata, this is West Bengal. Bengali has been declared as the Classical language, along with Marathi, very recently. Thank you, sir, for your contributions. And we move to the west part of the country, the Marathi. Here we have Dr. Noah G. Shatake, Scientific Officer of Radiation Biology and Health Sciences Division of BRC. Has been working on the development of tumor-targeted multimodal agents for improvement of cancer chemoradiotherapy. Our main research domain is cancer nanomedicine, immunogenic cell death, drug discovery, drug delivery, magnetic hyperthermia. Got a lot of awards. AAR Young Scientist Award 2022. She bagged the DAE Young Scientist Award 2020, and she was bagged the Best Oral Presentation Award in ICRR HHC in 2016, Best Idea Award from ICRB 2012, and she has bagged a patent on magnetoliposomes in 2023. With this introduction, may I request Dr. Noah G. Shatake to start a talk on Marathi. Professor Kamachi, Vice Chancellor HBNA, आदरणीय प्रोफेसर A.K. त्यागी, डीन HBNA, उपस्थित मुख्य प्रमुख पाहुणे आणि माझे वरिष्ठ सहकर्मी, सर्वांना माझा नमस्कार. सर्वप्रथम मी आभार मानते आयोजकांचं की त्यांनी मला आज ही संधी दिली या महत्त्वपूर्ण विषयावर माझी काही मतं मांडण्यासाठी. ही महाकवी सुब्रमण्यम भारती यांची जयंती निमित्त आज आपण भारतीय भाषा उत्सव 2024 साजरा करत आहोत.
विस्तारितरित्या आपण महाकवी सुब्रमण्यम भारती यांबद्दल सरांकडनं ऑलरेडी ऐकलं आहे. त्यामुळे मी सुद्धा आज ही संधीचा वापर करून त्यांना आदरपूर्वक अभिवादन करते. माझ्या टॉकची सुरुवात मी एका संस्कृत श्लोकापासून करू इच्छिते. भाषा वैज्ञानिकस्य साधनं महत् सुगमं करोति ज्ञानं सर्वेषां यत् प्रादेशिकैः वाचः सह विज्ञानं चेतः प्रदीपयति सर्वेषां तेजसा यतः. ह्याचा अर्थ असा आहे की वैज्ञानिकासाठी किंवा शास्त्रज्ञासाठी भाषा हे एक उत्तम साधन आहे जे सर्वांसाठी ज्ञान सुलभ करू शकते. प्रादेशिक भाषा ही प्रभावी विज्ञान शिक्षणासाठी अतिशय आवश्यक ठरते, कारण ती अधिक चांगल्या प्रकारे वैज्ञानिक संकल्पनांना समजून घेण्यासाठी अनुमती देते. त्याच हिशोबाने लोकांना जर सोयीस्कर असलेल्या भाषांचा वापर करून विज्ञान अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक बनवले जाऊ शकते. पुढच्या माझ्या टॉकमध्ये मी या काही मुद्द्यांवरती उदाहरणसह बोलण्याचा प्रयत्न करेन. जर प्रादेशिक भाषांमध्ये विज्ञान शिकण्याचे काय फायदे असू शकतात? एक महत्त्वाचा मुद्दा जो मला वाटतो तो आहे विज्ञानाची समज. आज मूल जन्माला आल्यानंतर सर्वात प्रथम त्याच्या कानावर जे शब्द पडतात ती म्हणजे त्याची मातृभाषा. त्यामुळे मातृभाषेमध्ये जटिल संकल्पना समजण्याची जी क्षमता मुलांमध्ये असते किंवा जी कुवत असते ती फार चांगली असते. आणि त्या मातृभाषेमध्ये जे कन्सेप्ट ते चांगले समजू शकतात ते इंग्लिश भाषेमध्ये किंवा इंग्रजी भाषेच्या वापरामध्ये त्यांना कठीण जातात. या संदर्भात मी एक माझा स्वतःचा अनुभव इकडे सांगू इच्छिते. हल्ली आम्ही एक परमाणु ज्योती उपक्रम हा आपल्या डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जीचा एक खूप चांगला उपक्रम आहे, ज्याच्या अंतर्गत आम्हाला नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालयांना व्हिजिट करण्याची आम्हाला एक संधी मिळाली होती आणि त्यात आम्ही भोपाळच्या नवोदय विद्यालयांमध्ये गेलो. तिथे गेल्यानंतर तिकडचे जे टीचर्स होते किंवा प्रिन्सिपल होते त्यांनी आम्हाला असं एक विनंती केली होती की तुम्ही मुलांशी त्यांच्या स्थानिक भाषेमध्ये जर बोललात तर त्यांना चांगल्या पद्धतीने तुमचा जो उपक्रम आहे ते तुम्ही समजू शकाल. आणि खरंच जेव्हा आम्ही त्यांच्याशी हिंदीमध्ये संवाद सुरू केला आम्हाला हे जाणवलं की मुलांना जे काम करण्याला परमाणु मित्र म्हणून आम्ही तिकडे गेलो आहोत ते खूप चांगल्या पद्धतीने आम्ही सांगू शकलो. त्यांना आम्ही त्यांच्यातलेच वाटलो. एक दिवसामध्येच आमच्यामध्ये खूप चांगली जवळीक निर्माण झाली आणि खूप चांगल्या पद्धतीने अणु ऊर्जा आणि परमाणु ज्योतीचे जे अनेक फायदे आहेत, जे वापर आहेत त्यांची माहिती आम्ही त्यांना देऊ शकलो. तर प्राथमिक शिक्षण मला विशेषतः असं वाटतं की गावांमध्ये जिकडे प्राथमिक शिक्षण हे मराठी भाषेमध्ये दिलं जातं आणि त्यांना इंग्लिश भाषेचा फारसा गंध नसतो किंवा त्यांच्या परिवारामध्ये सुद्धा इंग्लिश भाषेचा फारसा वापर नसतो, तर अशा मुलांना जेव्हा अचानक उच्च शिक्षणामध्ये आल्यानंतर इंग्रजी भाषेमध्ये पूर्ण विषय करण्याची वेळ येते त्यांना ते खूप कठीण जातं. त्याच्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये एक न्यूनगंडता किंवा त्या विषयाबद्दल एक भीती निर्माण होते आणि ह्या भीतीमुळे त्यांचं जे एक करिअर जे म्हणतात किंवा सायन्स प्रती एक जी आवड असते ती कुठेतरी संकुचित होऊ शकते. त्याचबरोबर मातृभाषेमध्ये आपण जे विचार करू शकतो किंवा एक चौकटी पद्धतीच्या बाहेर जाऊन विचार करण्याची कुवत आणि एक इनोव्हेटिव्हनेस हे मातृभाषेमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने येऊ शकतं. त्याच्या तुलनेत इंग्रजी भाषा पहिले त्यांना अवगत करून घेणं, त्याच्यावरती पकड निर्माण करणं ह्या स्ट्रगलमध्ये त्यांचा वेळ जाणार नाही. तर ह्याचाच एक परिणाम म्हणून मला असं वाटतं की जर आपण प्रादेशिक भाषा किंवा मातृभाषेला जास्त वापर केला तर प्रवेश ग्रामीण भागामध्ये मुख्यतः आपण प्रवेश वाढवण्यामध्ये आणि गळती कमी करण्यामध्ये ह्याचा सहभाग असू शकतो. जसं आदरणीय त्यागी सरांनी नमूद केलं होतं की आंतरराष्ट्रीय ह्याच्या बरीच उदाहरणे आहेत जिकडे ज्या देशांमध्ये प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक शिक्षण हे त्यांच्या प्रादेशिक भाषेमध्ये दिलं जातं. फिनलँड तुम्ही सगळ्यांना माहितीच असेल की फिनिश एज्युकेशन पॉलिसी किंवा फिनिश एज्युकेशन प्रणाली जी आहे ती जगातली
खूप नामांकित प्रणाली आहे आणि तिथे सुद्धा उच्च शिक्षण तिकडची मुलं फिनिश भाषेमध्ये घेतात. तर ह्या उदाहरणांवरनं आणि ह्या उदाहरणांना मानसशास्त्र आणि न्यूरोसायन्सची सुद्धा जोड आहे. त्यांची स्टडी पण हे सांगतं की मातृभाषेमध्ये जे जटिल संकल्पना आपण आत्मसात करतो ते खूप चांगल्या पद्धतीने करणं शक्य आहे. त्याच हिशोबानं अजून एक फायदा जो प्रादेशिक भाषेचा वापर केल्याने होऊ शकतो तो म्हणजे वैज्ञानिक ज्ञानाचे स्थानिकीकरण. आता प्रादेशिक भाषांमध्ये पारंपरिक ज्ञानाचे भंडार असते. विज्ञान शिक्षणाच्या मध्ये त्याचा समावेश केल्याने शिक्षण समृद्ध होतं आणि सांस्कृतिक अभिमान निर्माण होतो. तर इथे मी सांगू इच्छिते की जसं एक उदाहरण मी देऊ इच्छिते. मी मूळची रत्नागिरीची आहे आणि बरेच वर्षांपासून आम्ही रत्नागिरीमध्ये ऐकत आलो आहे की तिकडे एक बरीचशी गरम पाण्याची कुंड असतात. त्या काही वर्षांपूर्वी गावातला एक मुलगा ज्याने उच्च शिक्षण प्राप्त केलं त्याला एक मनात इच्छा निर्माण झाली की ह्या कुंडाचं आपण संशोधन करावं. ह्याच्यामध्ये कॉम्पोजिशन काय आहे, ह्याचे काय फायदे होऊ शकतात. त्यांनी गावातल्या लोकांशी संपर्क केला, त्यांच्याबरोबर संवाद साधला आणि त्यांना विचारलं की तुम्ही मला अशी कोणती साईट दाखवा जिकडे मानवीकरण जास्त झालेलं नाहीये. कारण ती साईट आमच्या संशोधनासाठी खूप कामाची होऊ शकते. तर गावातल्याच लोकांनी 1-2 किलोमीटर दूर त्यांना एक स्त्रोत दाखवलं त्या गरम पाण्याच्या कुंडाचं आणि आज तिकडे IITचा एक मोठा प्रोजेक्ट चालू आहे. तर असं जे गावातल्या लोकांना किंवा स्थानिक लोकांच्या ज्ञानाला आपल्या विज्ञानाची जोड जेव्हा लाभते तेव्हा विज्ञानाची पण प्रगती होते आणि गावातल्या लोकांच्या मनामध्ये त्यांनी काहीतरी एक कंट्रीब्युशन केलं आहे विज्ञानासाठी, देशासाठी हा एक अभिमान पण निर्माण आपण करू शकतो. त्याचबरोबर अजून एक फायदा जो मी इकडे नमूद करू इच्छिते तो आहे वैज्ञानिक परिभाषेचा विकास आणि जागतिक प्रभाव. प्रादेशिक भाषांमध्ये अचूक वैज्ञानिक परिभाषा तयार केल्यास संशोधकांना त्यांचे संशोधन प्रभावीपणे सादर करता येतात आणि जागतिक वैज्ञानिक चर्चेमध्ये भाग घेता येतो. आता ह्याच्यामध्ये मी एक उदाहरण देऊ इच्छिते डॉक्टर हिम्मतराव बावस्करांचं. बावस्करांचं नाव तुम्ही सर्वांनी ऐकलं असेल. हे कोकणातल्या गावाकडचे एक फिजिशियन आहेत आणि त्यांनी त्या गावामध्ये विंचू दंशामुळे विशेषतः लहान मुलांमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये जो मृत्यूदर होता कमीत कमी 40% पर्यंत तो कमी करण्यासाठी खूप संशोधन केलं होतं. त्यांनी खूप साऱ्या रक्तदाबाच्या औषधींच्या वरती संशोधन केलं आणि त्याच्यामध्ये जो खूप मोलाचा वाटा होता तो या गोष्टीचा होता की ते त्या स्थानिक लोकांशी त्यांच्या भाषेमध्ये संवादन करू शकले. त्यांच्याकडनं त्यांचे जे सिम्पटम्स आहेत ते त्यांनी नमूद केले, डॉक्युमेंट केले आणि तेवढेच नव्हे तर त्यांनी लॅन्सेट नावाच्या एका नामांकित मेडिकल जर्नलमध्ये त्या डॉक्युमेंटेड डिटेल्सला त्यांनी पब्लिश केलं. आज त्याच्यामुळे एक प्राझोसिन म्हणून एक रक्तदाबाची त्यांनी अशी एक औषधी आयडेंटिफाय केली जेणेकरून मृत्यू दर 1% पण कमीवर ते आणू शकले. तर मला असं वाटतं इकडे भाषेचा वापर आणि प्रादेशिक भाषेचा जो एक ज्ञान त्यांना जे होतं त्या ज्ञानामुळे त्या गावातल्या लोकांशी चांगले त्यांनी संवाद करू शकले आणि आज ही जी छोटीशी स्टडी आहे एका गावातली त्याचा फायदा जगभरात होऊ शकतो. त्याच हिशोबानं प्रादेशिक भाषांमध्ये केलेले संशोधन प्रभावी भाषांतराद्वारे जागतिक वैज्ञानिक ज्ञानात मोलाचा वाटा उचलू शकते. जसं मी म्हटलं की आपण नेहमी म्हणतो की प्रादेशिक भाषांचं म्हणजे इंग्रजीमधनं प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर करणं ते दुहेरी भाषांतर म्हणजे मराठीमधनं इंग्रजीमध्ये होणं हे पण तितकंच महत्वाचं आहे. जेव्हा मराठीतनं त्याचं भाषांतर इंग्रजीत होतं ते किती अचूक आहे आणि त्याची जी गहन त्याच्यामध्ये जी ज्ञान आहे ते पूर्णपणे इंग्रजीमध्ये आपल्याला उतरवता येतंय का हे पण तितकंच महत्वाचं आहे. कारण तेव्हाच जाऊन असे जे इम्पॅक्टफुल वर्क आहेत हे आपण लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि त्याचा फायदा पूर्ण जगाला होऊ शकतो. अजून एक फायदा म्हणजे वैज्ञानिक संशोधन आणि नवकल्पना. आता वैज्ञानिकांना जेव्हा स्वतःच्या मातृभाषेत विचार आणि संवाद साधण्याची मुभा मिळते तेव्हा सर्जनशीलता म्हणजे क्रिएटिव्हिटी आणि नवकल्पना न्यू आयडियाज चांगल्या फुलतात. त्याचप्रमाणे स्थानिक समस्या आणि संधी समजून वैज्ञानिक स्थानिक गरजांसाठी योग्य उपाय विकसित करू शकतात. आता हे खूप महत्वाचं आहे कारण जर आपण बघितलं की कोणताही प्रॉब्लेम
किंवा अडथळा हा जर आपण चांगल्यापणे समजू शकलो तर आपण त्याच्यावरती योग्य उपाय देऊ शकतो. आता एक वैज्ञानिक म्हणून जर मला समजा शेतकऱ्याचे अडथळे समजून घ्यायचे असतील तर शेतकऱ्यांबरोबर मला चांगल्या त्यांच्या भाषेत, स्थानिक भाषेत संवाद साधता येणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांचं आपल्याला माहिती आहे, भारत हा एक शेतकरी प्रधान देश आहे आणि शेती ही हवामानच्या बदलावरती, मातीच्या गुणधर्मांवरती, भरपूर फॅक्टर्सवरती डिपेंडंट आहे. आणि आज BRC सुद्धा ह्याच्यामध्ये एक म्युटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चालवते, ज्याच्या थ्रू आपण ह्याच्यामध्ये खूप चांगलं कॉन्ट्रिब्युशन करत आहोत. पण ह्याच्यामध्ये एक मोलाचा जो म्हणजे वाटा ठरतो तो आहे भाषा. जर आपण चांगल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधू शकलो तर त्यांची अडचण आपण समजून घेऊ शकतो आणि त्या हिशोबाने योग्य ते सोल्युशन आपण त्यांना देऊ शकू. त्याचप्रमाणे वैज्ञानिक साक्षरता आणि लोकसहभाग. आता प्रभावी संवाद हा मातृभाषेत सर्वात उत्तम करू शकतो. प्रादेशिक भाषांचा वापर वैज्ञानिक जटिल संकल्पना सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात. आता सामान्य लोकांपर्यंत जटिल संकल्पना का पोहोचवण्याची गरज आहे? एक उदाहरण मी इकडे देऊ इच्छिते. जसं आता भारत क्लीन एनर्जी आणि ग्रीन एनर्जी या मोहिमेकडे चालला आहे आणि त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर एनर्जीचा खूप मोलाचा वाटा आहे. त्याकरिता भरपूर जागांमध्ये न्यूक्लिअर प्रकल्पाचं सुरू करण्याचं प्रपोजल्स आहेत. पण काही ठिकाणी ह्यांना खूप विरोध केला गेला. त्याची कारणं खूप होती, पण त्याच्यामध्ये एक कारण हे पण होतं की जे स्थानिक लोक होती त्यांना खूप सारे गैरसमज, संभ्रम, चुकीची माहिती न्यूक्लिअर एनर्जी बद्दल होती. आज जर ती आपल्याला नाहीशी करायची असेल तर आपल्याला त्यांच्या भाषेत त्यांना हे पटवून देणं गरजेचं आहे की न्यूक्लिअर एनर्जी हा फ्युचर आहे आपल्या देशाचा आणि हे किती गरजेचं आहे ह्याचा तुम्हाला सुद्धा किती फायदा होईल आणि तुम्हाला पण अभिमान वाटेल की तुम्ही पण ह्याच्यामध्ये काही तुम्ही भाग घेऊ शकलात. एक उदाहरण मी सांगते की एका लोकल रत्नागिरीच्या प्लांटसाठी जेव्हा विरोध झाला होता, तिकडच्या अधिकाऱ्यांचं कोळी समाजाबरोबर संवाद झाला होता आणि त्या कोळी बायकांनी त्यांना अधिकाऱ्यांना सांगितलं की तुमच्या या प्रकल्पामुळे आमचा बांगडा संपला तर बांगडा हा एक फिश आहे, म्हणजे हा मास्याचं नाव आहे, बांगडी नव्हे. तर हे जे एक गैरसमज किंवा मिसअंडरस्टँडिंग्स हे आपण टाळू शकतो जर आपण स्थानिक भाषेला अजूनही आपल्या व्यवहारामध्ये, आपल्या दिनचर्यामध्ये जास्तीत जास्त वापर केला, जेणेकरून आपण देशाचे हे जे असे प्रकल्प आहेत ज्याच्यामध्ये भाषेचा खूप मोलाचा वाटा आहे ते चांगल्या पद्धतीने आपण पार पाडू शकू. त्याचबरोबर वैज्ञानिक संस्कृती हा एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रादेशिक भाषांमध्ये विज्ञानाचा प्रचार केल्याने वैज्ञानिक दृष्टिकोन, टीकात्मक विचारसरणी आणि पुराव्यावर आधारित विचार करण्याची सवय निर्माण होऊ शकते. म्हणजे एखादी गोष्ट अशी आहे ती अशी का, ह्याचं मागचं लॉजिक आणि तो प्रश्न विचारण्याची कुवत ही आपण तेव्हाच त्यांच्यामध्ये आणू शकतो जेव्हा वैज्ञानिक साक्षरता आपण कॉमन लोकांमध्ये आणू शकू आणि ती वैज्ञानिक साक्षरता आणण्यासाठी त्यांना स्थानिक भाषेमध्ये आपण त्यांच्याशी संपर्क करणं गरजेचं आहे. भारतीय सरकार आणि शिक्षण मंत्रालय आपल्या परीने प्रयत्न करतच आहे. माझ्या मते न्यू एज्युकेशन पॉलिसी किंवा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे खूप चांगले इनिशिएटिव्ह आहे, ज्याच्या अंतर्गत किमान इयत्ता 5वी पर्यंत आणि त्यापुढे 8वी पर्यंत शिक्षणाचं माध्यम हे मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असावी असं एक धोरण आहे. त्याचबरोबर खूप सारे ऑनलाईन टूल्स, जसं आता आपल्याला पण बराच वेळ गरज पडते भाषांतराची, तर आपल्याला जर चांगले टूल्स अवेलेबल असले जे वापर करून आपण आपली जी मतं किंवा आपलं व्यक्त होणं हे आपल्या मातृभाषेत करू शकू अजून चांगल्या पद्धतीने. तर त्याच्यासाठी काही टूल्स जसं स्वयं, दीक्षा हे भारत सरकारकडनं अवेलेबल आहेत. नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन हे खूप चांगलं मिशन आहे भारत सरकारचं. त्याच्यामध्ये प्रादेशिक भाषांमध्ये ज्ञानाच्या प्रसारास समर्थन देणारे आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सामग्रीसह ज्ञान ग्रंथांच्या विस्तृत श्रेणीचे प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फॉर इंडियन लँग्वेजेस ह्याच्या अंतर्गत भारतीय भाषांसाठी तंत्रज्ञान आणि साधने विकसित करणे हा पण एक खूप चांगला भारतीय सरकारचा उपक्रम आहे.
त्याच्यामध्ये HBNI सुद्धा एक खूप चांगला मोलाचा वाटा करते आहे. जसं एक न्यूक्लिअर ग्लॉसरी किंवा शब्दकोश बनवणं सुरू आहे. मराठी न्यूक्लिअर ग्लॉसरीचं मी पण एक सहभागीण आहे आणि मला त्याचा खूप आनंद आहे. आणि माझ्या मते आम्ही जेव्हा म्हणजे या न्यूक्लिअर ग्लॉसरीची आमची चर्चा होत होती, त्यात एक मुद्दा आला होता, की बराच वेळा जे आपण भाषांतर करतो मराठी टू इंग्रजीमध्ये, ते जे टूल्स आत्ता सध्या आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, त्यांच्यामध्ये त्यांचं लिटरल ट्रान्सलेशन होतं. बऱ्याच वेळा त्यांचा जो अर्थ आहे, तो पूर्णपणे बदलून जातो किंवा तो गहन अर्थ त्याच्यासाठी योग्य इंग्रजी शब्दच नाही आहेत. तर ह्या ज्या म्हणजे अडथळे आहेत त्याच्यासाठी आत्ताची जी फ्युचर टेक्नॉलॉजी आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग ह्याचा वापर करून आपण अजून चांगले आणि अजून उपयुक्त टूल्स निर्माण करणं गरजेचे आहे, जेणेकरून आपली पुढची पिढी आपल्याला सुद्धा ह्या टूल्सच्या माध्यमातून चांगल्या रीतीने आपल्या प्रादेशिक भाषेचा वापर आणि प्रादेशिक भाषेला जपणं, तिचं पावित्र्य राखणं ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये फायदा होऊ शकतो. सर्व शेवटी मी म्हणू इच्छिते की विज्ञानाच्या प्रचारासाठी प्रादेशिक भाषांचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि विज्ञानाला सर्वसमावेशक करून स्वतःच्या, देशाच्या तसेच मनुष्य जातीच्या प्रगतीसाठी प्रादेशिक भाषा प्रगल्भ करणं ही काळाची गरज आहे. खूप खूप धन्यवाद. Thank you, Dr. Neena. Creativity, the core of development of science, is kindled to a great extent if you learn science from your mother language. I think this is one of the information which I got. Thank you very much for listing out all the Government of India initiatives through this NEP 2020 to develop all the programs in mother languages. Thank you, ma'am. Now we have Dr. Makesh Rane from HDD, Sri Magendra Kelkar, Dr. Vishwas Kulkarni, who can talk about the panel discussion on Marathi, the role of this linguistic development and promotion of science. Please. हिंदी में बात करूंगा। तो मैंने कुछ काम किया है, वो बंगाली है और काम किया है इंग्लिश में। जस्ट वांट टू कुछ शब्द कहना चाहता हूँ उस काम के बारे में, क्योंकि उसका संदर्भ में आखिरी में जो एक दो लाइन कहूंगा उसके साथ है, इसलिए कुछ देना चाहता हूँ। बात यह है कि जब जितना भी डिस्कस हो रहा होते हैं कुछ एग्रीएबल है, मतलब ये होना है, इसमें कोई शक नहीं है। जो है कि मैंने जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ शब्द प्रतिशब्द नहीं मिलते हैं। मेरा अभी का अनुभव है, DI कुछ बुकलेट्स बना रही है फॉर एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, तो मैंने एडिटिंग के लिए और फाइन ट्यूनिंग के लिए काम किया है CV रमन जी के लिए, जिन्होंने मुझे वो ट्रांसलेशन मराठी में करके किसी कंपनी से करवा लिया और मुझे भेजा है। मुझे लग रहा था कि शायद बस ट्रांसलेशन हो चुका है, 2-4 दिन में करके दे दूंगा। मैंने हाँ बोल दिया। जैसे कि डॉक्यूमेंट मैंने हाथ में ले लिया तो पता चला कि जिन्होंने ट्रांसलेशन करने में काम जो किया था उससे कई ज्यादा गुना काम मुझे करना पड़ा। करीबन उसमें 2 महीना निकल गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रतिशब्द नहीं मिलता है। तो और दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, रेफरेंसेस, साइटेशंस, इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते अंग्रेजी में, क्योंकि अगर जो इंग्लिश साइटेशन दिया है इसे मराठी में ट्रांसलेशन करेंगे तो कोई भी ढूंढेगा तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें भी आने वाली, लेकिन ये जो काम चल रहा है ये चलना चाहिए, धीरे धीरे लगा। इस वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ा काम है ये। इनिशिएटिव इज एक्सट्रीमली कमेंडेबल। मैंने जो काम किया है उसके बारे में 1-2 लाइन बताऊंगा, फिर एक अनुभव बताऊंगा और फिर लास्ट इसमें होगा। मैंने
मेरे दादा गुरु पंडित पन्नालाल घोष, जो बरिसाल से भारत के सबसे पायोनियर बांसुरी वादक रहे हैं, उनके बारे में करीबन 28 साल काम करके मैंने किताब लिखी है, इंग्लिश में पब्लिश भी हो चुकी है। उस बहाने मेरी कुछ कलकत्ता के मेरे पहचान वाले लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शंस हुई। और एक तिलोत्तमा दास जी करके लेडी है, उनकी मदर माँ पन्नालाल घोष जी का ये जो छऊ डांस का ट्रूप 1938 में जब यूरोप टूर पे गया था, उसमें शी वाज वन ऑफ द डांसर्स। उन्होंने अपनी माँ के ऊपर एक किताब लिखी और मेरी उनसे बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई थी, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन बुलाया कि बुक पब्लिश कर रहे हैं, आप आ जाओ। मैं बोला ठीक है दीदी, आप बुला रहे तो आ जाता हूँ। मैं चला गया। रोटरी क्लब का बड़ा ऑडिटोरियम था, कलकत्ता के बहुत सारे प्रतिष्ठित कलाकार भी वहाँ उपस्थित थे। मेरे 2 बंगाली दोस्तों के साथ में सेकंड रो में बैठ गया और देख रहा हूँ। 2 मिनट के बाद अचानक मेरे दोस्त ने मुझे टोका, आप स्टेज पे जाइए। मैं क्यों? यू आर द चीफ गेस्ट। और जो कोई फंक्शन चल रहा था वो पूरा बंगाली में था, मुझे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया। अब तक ये हो चुका कि जो 2 लोग पहले बात कर चुके हैं वो क्या न बात किए हैं, मुझे क्या बोलना है, आगे क्या होना कुछ पता नहीं है। तो जाके मैंने बस जाके कुछ तो आइडिया थी कि इनके माँ के ऊपर ये बुक लिखा है। मैंने बोला कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, इंग्लिश में भी इसे ट्रांसलेट करवा दीजिए, मैं भी पढ़ पाऊंगा। पूरा बुक बंगाली में है। ये एक्सपीरियंस इज अ फाइन एक्सपीरियंस, बट ये इफ इट इज इन तमिल, मेरा हाल फिर वही होने वाला है। मैं मराठी, एक मराठी की डायलेक्ट है अहिरानी, गुजराती में अच्छे से बात कर सकता हूँ, हिंदी तो है ही, इंग्लिश में भी कर लेता हूँ। लेकिन एक लिमिट है, मैं कहाँ तक जाऊंगा। तो हर जगह पे हमें इंटरेक्ट करने के लिए ये दिक्कतें आने ही वाली ही है। Whenever there are specific issues, we can use artificial intelligence technologies and translate it. लेकिन पूरी राष्ट्र भाषा जो एक ही बन पाएगी, इसके लिए काफी दिक्कतें आ रही है। वो सब्जेक्ट हमने डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा एक प्रपोजल है, क्रेजी प्रपोजल, लेट मी से एट दिस मोमेंट, क्रेजी प्रपोजल। हर एक भाषा कभी ना कभी तो तैयार हुई है, तो क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए कि हम सब मिलके भारत की सभी भाषाओं से कुछ चंद शब्द उठा के एक नई भाषा बनाने का प्रयास करें। इट्स अ क्रेजी आइडिया, इट्स आई एम माय सेल्फ, क्योंकि वो धीरे धीरे इवॉल्व होते रहते। एक बेसिक कम्युनिकेशन के लिए, साइंटिफिक और कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए अगर हमें करीबन 1000 या 2000 शब्दों की जरूरत है, तो भारत की सारी भाषाओं से कुछ कुछ शब्द उठाए हैं और कोशिश करके देखें कि एक कोई नई भाषा हम बना पाते हैं क्या। और सभी को दे देंगे, कुछ रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगा। इट इज लॉन्ग प्रोजेक्ट, बिग प्रोजेक्ट, इट विल टेक डिकेड्स, बट अगर मीनिंगफुल है तो करके देखें। थैंक यू सो मच। Mahendra Kalkar, please. मुझे सुन पा रहे हैं। So happy to be here on this day because this subject is very close to my heart. And for the last 3-4 years, we have been trying to do same thing. What today Government of India has luckily, I must say God's grace, that Government of India is thinking on same lines, or I should say, because I am a smaller man, I'm thinking on the same lines as Government of India. We started some activity. I would like to share briefly what we did in these lines for promoting Indian languages. So about 3 years back, I thought of learning Indian languages because I thought I stay in a colony where a lot of people from different parts of country come and I'm unable to understand their language. And then I also knew, being a part of an organization which is All India organization, that many people get transferred from one part of India to another part, and their families kind of struggle to learn local language when they are suddenly transferred from one region of India to another region. To overcome this, we started something called Bhabashis, which is Dr. Bhaba's name is there as is usual in DA.
So Bhasha Prati Shikshan Sanstha, and we started a small library, or I'm so happy that our VC Sahab had visited that small library there. And we had taken this initiative 2 years back. Dr. Chidambaram came and he had inaugurated this initiative. So taking these things further, but coming to today's point, to be able to communicate our ideas about science, not only science, anything in mother tongue. हमारी अपनी मातृभाषा में अपनी चीजों को कहते आना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मराठी में इसके बहुत अच्छे प्रयोग किए गए हैं। हमारे एक प्रसिद्ध कवि हैं, कवि लेखक पुल देशपांडे, जो बहुत जाने माने कवि और लेखक, संगीतकार भी थे, बहुत प्रतिभाशाली संगीतकार। तो उन्होंने एक चीज की, वो जो बड़े लोग हैं उनको हम हमेशा उनका अनुकरण कर सकते हैं, कि उन्होंने सोचा कि मैं बांग्ला भाषा सीखूं, और वो उन्होंने उसके लिए बहुत महत् प्रयास किया। वो कलकत्ता में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शांति निकेतन है, वहां गए और 3 महीने तक उन्होंने बांग्ला भाषा सीखी और फिर एक बहुत अच्छी किताब बंगाल के बारे में लिखी। तो मैं उस पर्टिकुलर उस किताब को पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि मैंने भी ठाना कि मैं बांग्ला भाषा सीखूंगा। फिर जैसा कई बार चाहते हैं हम लोग, देखते हैं कि मैं शांति निकेतन नाम की एक बिल्डिंग में रह रहा था, तो मुझे फिर तो लगा कि निश्चय ही सीखना चाहिए। मैंने बांग्ला भाषा की स्क्रिप्ट सीखी और मैं बताने में खुद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि बांग्ला भाषा इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों को लगती है। थोड़ा सा आपके एंगल को देखने के लिए चेंज करना पड़ता है, मतलब आप चाहे थोड़ा तिरछा देखें तो आपको वो शब्द दिखने लगते हैं, थोड़ा इधर से या थोड़ा उधर से। To communicate my idea in English, I'm just repeating the same thing. It is not so difficult to learn any Indian language, even Bangla, or for that reason Punjabi. If we start seeing what we want to see there, if I want to see kha in the kha written in Punjabi or in Bangla, it is not difficult. We have to turn, we have to change the perspective, change our direction of seeing, and probably we are able to see. So today I'm very happy to share that when Dr. Sanchita was making her presentation, I was able to read literally as she was reading along. Whenever she was not reading along, I could make out that she is not reading along. She is having additional text in her kind of folder, which she is reading from. And so many common words I could read. Bangla has a lot of Marathi words. Bangla भाषा में इतने मराठी या हिंदी शब्द हैं कि कुछ मुश्किल नहीं था उच्चारण अलग है। शिक्षा बोलते हैं आप, शिक्षा के लिए, है ना, और गुरुत्वपूर्ण बोलते हैं, शायद महत्वपूर्ण को गुरुत्वपूर्ण बोलते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, so many common words we could pick, and it was so interesting to listen to your talk. Dr. Nina made an excellent presentation. मैं 2-3 चीजें और भी कहना चाहूंगा कि बांग्ला भाषा में जो साहित्य हुआ है, अभी रिसेंटली मुझे खारघर में, मैं जहाँ पर शिफ्ट हुआ, वहाँ लाइब्रेरी में जितना साहित्य है, मुझे लगता है कि 300-400 बुक्स वहाँ पर रखी हैं लाइब्रेरी में, पढ़ने वाले कोई नहीं है। आजकल लोकल लैंग्वेज को पढ़ने वाले लोग मिलना मुश्किल है। मैं सभी से अपील करूंगा, अपने बच्चों को प्रमोट करें कि वो उन चीज़ों को पढ़ें, हमारे जैसे जनरेशन के लोग शायद पढ़ेंगे। आज की मैं थीम के लिए डॉक्टर त्यागी और एचबीएनआई को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छी थीम है, एक 4 भाषाएं 4 कोनों से भारत के। एक छोटा सा किस्सा जो शायद मुझे नहीं मालूम कितना यहाँ पर सटीक बैठता है। नीलगिरी जब बिल्डिंग बनी थी और हमारे पास क्वार्टर्स नहीं थे, तो उस वक्त अचानक से एक रूल बना कि जिन लोगों की शादी हुई है उन्हीं को ये मिलेगा, ज्या लोकांचं लग्न झालंय त्यांनाच नीलगिरी बिल्डिंग मिळेल. And we were all bachelors, we were worried that we will not get quarters, so we decided to go to additional secretary, and 4 of us went there. Just a great coincidence, one person from Tamil Nadu, Mr. Murugesh, one person from Bengal, Mr. Baral, myself from I can say I'm from Maharashtra, and one friend from northern India, Mr. Taneja. So 4 of us went there and said, we represent India, this is our trouble, please help us. So additional secretary immediately said, yes, don't worry, you don't have to get married to get Nilgiri. And we got it, and we enjoyed colony life. Coming back to promotion of science, ह्याच्यात काही शंकाच नाही मनामध्ये माझ्या की आपण मातृभाषेत जे बोलतो त्यात शब्द समजायला खूप सोपे जातात. Since English words are typically coming from their context, many words are there, at least 30 to 40% words in a given language, at least in literature side, are from a context of their own. We will not be able to understand those words unless we understand or we put them in our context. So when we are translating, when we are working on nuclear glossary, we come across words which are having, if we do literal translation, it is a very bad translation. We really can't accept that word. And then we go and find a equivalent word in our local language in a local touch. I mean, kind of when at day-to-day activities, we try to find a word. Then it really starts making sense. So, and as Dr. Nina has said, I'm really happy that she brought out this point. It is not only that we are trying to put English words into Hindi, I mean, find a translation from English to Marathi. No.
There is a lot of science, as has been brought out by all my previous speakers. There was a lot of science in India. And that Indian science has to be converted into a knowledge in other languages. So when we are doing reverse translation, we have to find a good English word, or we have to coin an English word such that it represents this exact thought in Marathi or in Tamil or Bangla. That is very, very important. So I think that's a wonderful thought that she has brought out. I would like to say regarding Dr. Kulkarni's point, Bambaiya Bhasha is almost that. Some words from Telugu, some words from Marathi, some words from Gujarati. It is that to create such a language, it's a challenge. But when people of different regions start speaking together, one classic example is ZTV. When ZTV started reading news, it was neither Hindi nor English. Please try to remember those days when we came from Doordarshan to ZTV. ZTV news was combination of English, Hindi, and the words, typically verbs were, if they were giving Hindi news, the verbs were from Hindi. And words could be, and nouns and pronouns could be from English. Typically nouns will be from English. So when we say in which language is he speaking, when he's speaking a mixed language, typically look at the verbs. So that is the thing. I would like to bring out that whatever ZTV did today, many channels will do, it will be called as aberration. People will say, purists will say this is not a good language. But let us accept that part, that when people try to speak in your language, they try to come to you, they try to approach you with whatever they know. Let us accept that. If you have acceptance, everything is going to be fine. The communication is going to be complete. Regarding Tamil and Bangla, of course, I said Tamil. I had a lot of friends in training school, including Dr. Kannan, Uma Shankari madam. But Uma Shankari used to speak more English at that point of time. She was not speaking to me in Tamil, but few of my friends used to speak and teach me Tamil. And it was good to learn from all friends. So Vanakkam was one word, first word to say, but then there are more. So in short, I would like to conclude with the fact that communication, there are two parts. One is that we are the thoughts and the way we communicate. Even if our tone is similar to the tone of person, opposite person, he'll be able to start grasping it. The pace at which we deliver, it is not only about speaking in which language, it is the pace at which we speak that helps us in reaching. So that is all I would like to say from for this today. It's a wonderful effort, and we will put all our efforts in putting language at the forefront of communication for science. And also to add that Bhagavad Gita Jayanti, one very, very important thing, Gita Jayanti is there today, along with Dr. Subramaniam Bharati's birthday. आप सभी को धन्यवाद. मी फारसी मराठी बोलून नाही, पण आवश्यकता पडल्यास नक्की बोलीन नंतर. Thank you. Dr. Nina has done a good job. Thank you, Kalkaji. Dr. Magesh Rani, he is a dedicated teacher here, Nacharedi. We also have mentioned that about other nations, maybe German, French, or even other days, they use their language. The main advantage they have is that it's the same language common throughout the nation. And for India, we don't have that. So this is very important issue. There can be local dialects also. I was in US for a couple of years, and I saw that the southern English I could never understand properly, and it's far different than northern. But for the nation, there is one single language. So that's why it is important for us to have one common platform where everything can be exchanged. Sure, sir. I think with the development of science in our country, we will have our own scientific words in future. Dr. Selvin, since I have to leave for a lecture in rare earth meeting, the lecture is going to start in 10 minutes. So the Hindi talk and Hindi panel discussion, I am going to miss. I want to say a few of my comments for Nina. Nina, first and foremost, I must say, tu khub chhan boli. Okay. And Maharashtra geographically is so well placed in this country in all respects. We have almost average temperature, extreme cold to extreme hot. Here we are average. We are average of everything. I believe Maharashtra and Marathi can play a very big role in coming years and decades to integrate India in terms of languages. So we are best well placed, I would say. And as Kelkar Saab has mentioned, that we should not leave any stone unturned. And now baton is passed to young generation, Nina and Sanchita.
That's from my side, and I would like to leave now. As I mentioned, I have a lecture at 4:30. Dr. Rani, please. गुड आफ्टरनून. मी मराठीत बोलणार नाही कारण इथे अमराठी लोक भरपूर आहेत. सो माझा मेन एम असा राहील की सगळ्यांना समजावं म्हणून आय विल ट्राय टू टॉक इन इंग्लिश. So actually the main thing about we are always speaking about the way of expression, that is the language. But more than that, we should understand that today's world we are surrounded by technology and science. So I feel ki science has become an integral part of our day-to-day life. It is not something which was 10 years back, which was a subject of elite class. Okay. Today, even a child is exposed to technology right from day one. So that is the main reason why we need to have a regional connect to science. That is the main reason, because see what happens ki there are two issues. When a person who like I have been through both phases. I have been teaching teaching learning in English medium, but basically at home being means we talking in the regional language. So the first phase was when initially we try to communicate in English or some other language. We think in our mother tongue. We think what are the words, these are the words, and then we try to express. And that is not 100% conversion always. Like for example, if we say in English, we say joy, okay, joy. But if you take in our regional language, there are 3 or 4 words which define different things. Like when you say Anand, it is joy, but it is a normal, I am happy. When you say Harsha Ullas, I feel like screaming. But these things we cannot express in English because there is a limitation to that particular language. It may be not English, it may be some other language also. So this is the main thing. So I think this is a good initiative that we are trying to, interlink the different modules or different languages along with science so that we get the exact meaning, or we can bring it to the masses where it is much required. Like the first program which started a few long back was that Krishi Vigyan, which is I think in almost all languages it started on Doordarshan long back. And that was a revolutionary idea even then. And today it is like, we can say ki it is much easier. Huh? Amchi Mati and so all these programs are, we can say ki these were initiatives then also, and we can take them a step forward using, as Madam said, AI tools and everything. So I think this is a very good initiative and I am very happy to be part of it. Thank you. Thank you and best of luck to all. Thank you, Dr. Rane, for sparing your valuable time with us and sharing your thoughts. So next one is about Hindi. So Dr. Rachna Agarwal is currently working with HBNA Scientific Officer G. She had joined BRC in 2003 as a part of 47th batch of BRC Training School program in Biosciences. She obtained a doctoral degree from HBNI in 2011 and pursued postdoctoral work between 2012 to 2014 from Purdue University, USA. Her research interests include microbiology, molecular biology, and biochemistry of blue-green algae with focus on photosynthesis, supramolecular organization, and membrane proteins and the complexes, ionizing radiation response, as well as antiviral proteins with biotechnological potential. And in fact, all the background work for this program has been done beautifully by her. I thank exclusively on behalf of HVNI to Dr. Rachna Agarwal, and now may I request Dr. Rachna Agarwal to present it for the Hindi. धन्यवाद प्रोफेसर सेल्विन. माननीय उपकुलपति महोदय, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान प्रोफेसर यू कामाक्षी मुदली, उपस्थित आदरणीय अन्नवक्तागण, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थी एवं ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित सभी प्रतिभागी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. यह व्याख्यान प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करने के लिए होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान की मैं सहृदय आभारी हूँ. मैं आज यहाँ उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ.
आपने एक भारत के मैप में देखा कि हमारे भारतवर्ष की 50% क्षेत्रफल में हिंदी भाषा बोली जाती है और आज का व्याख्यान अतः मैं हिंदी भाषा में ही प्रस्तुत करने का प्रयासरत हूँ। मैं सिर्फ प्रयास मात्र कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं अंग्रेजी भाषा ने भारत की हर भाषा को हर भाषा में सम्मिलित है। हिंदी में हम मजाक में कहते हैं कि हम आज इंग्लिश में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है टांग्लिश, गाजलिश या मैथलिश भी कुछ होता होगा। मैं प्रयासरत रहूंगी कि जितना मैं हिंदी से जुड़ी रहूं वो इसके लिए अच्छा रहे। आज का विषय है विज्ञान के प्रचार में भाषाई विकास की भूमिका। प्रथमतः ही मैं एक बात कहना चाहूंगी कि विज्ञान का प्रचार समाज के विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार समाज को उन्नत और सशक्त बनाता है, परंतु यह प्रसार तब प्रभावी होता है जब वह सामान्य जन को समझने योग्य भाषा में हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम अपनी बात को तब किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं जब वो उसको ग्रहण करने योग्य हो, यानी हमारी बात को समझने की शक्ति उसमें हो। अब आज के इस व्याख्यान के 3 मुख्य स्तंभ हैं, भाषा, विज्ञान एवं हिंदी, जिस भाषा में मैं आपको व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथमतः भारतीय भाषा दिवस। मेरे ख्याल से मेरे संपूर्ण व्याख्यान में काफी पुनरावृत्ति रहेगी, क्योंकि जो भी मैं कहूंगी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कह चुका है, परंतु क्योंकि मैं ये हिंदी में प्रस्तुत कर रही हूँ तो शायद थोड़ी नवीनता रहे। भारतीय भाषा दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन एक बहुभाषीय विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती, जिन्हें हम महाकवि भरतिया के नाम से भी जानते हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज हम उनके 143वें जन्म दिवस को मना रहे हैं। महाकवि भरतिया एक कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार तथा उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य एकता सेतु का कार्य करते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी ओजस्वी एवं राष्ट्रवादी कविताओं ने तमिलनाडु सहित देश भर में राष्ट्रवाद भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में पतंजलि के योग सूत्र और भगवत गीता के तमिल अनुवाद शामिल हैं। ये बात हमें माननीय उपकुलपति महोदय ने भी बताई थी। तो भारतीय भाषा दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों भारत सरकार इस बात पे जोर दे रही है? इसका प्रथम कारण है मातृभाषा का प्रचार करना, दूसरा सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना, तीसरा जन सामान्य को विविध भारतीय भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना, संस्कृति और कला की विविधता का प्रदर्शन करना और उत्सव मनाना, एवं जन सामान्य को भाषाओं के जरिए राष्ट्रीय एकता, सद्भाव एवं अखंडता का अनुभव कराना। जानते हैं भाषा क्या है? मैंने कहा हमारे इस व्याख्यान के 3 स्तंभ हैं, भाषा, हिंदी एवं विज्ञान। तो भाषा क्या है? भाषा वैचारिक अभिव्यक्ति का एक मौखिक एवं लिखित माध्यम है। हम अपने अंदर जो महसूस करते हैं उसको अगर हम सामने वाले को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो हमें शब्दों का या भाषा का सहारा लेना पड़ता है। भाषा शब्द का जो जागरण है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार विचार और भाषा में बस थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख बातचीत है, वह एक निराकार है, जबकि जब वही बातचीत शब्द बनकर ध्वन्यात्मक रूप से फोटो के माध्यम से प्रकट होती है तो हम उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। एक खास बात है, हमें बहुत ही उत्तर भारत में प्रसिद्ध कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। ये है हमारी भाषाई विविधता। भारत अनेकता में एकता एक अद्भुत उदाहरण है। भारत अपने विशाल भौगोलिक क्षेत्र में
भाषाओं को सह अस्तित्व प्रदान करता है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में 121 प्रमुख भाषाएं हैं और उनमें से 1369 भाषाएं मान्य मातृभाषाएं हैं। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचित किया गया है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू। अभी यहाँ पर एक बात हमें जाननी होगी, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के बीच का भेद। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की राजभाषा है। दोनों में भेद क्या है? राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, परंतु भारत एक बहुभाषीय गणतंत्र है। हमने आपको एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है और इसीलिए हमने हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया है। राजभाषा क्या है? राजभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग सरकार अपने कार्यकालीन कार्यों के लिए करती है। राजभाषा सिर्फ सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाली भाषा है। इसके बारे में हम कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जानते हैं। 1950 में जब संविधान को अपनाया गया था तो अनुच्छेद 343 में ये घोषित किया गया था कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा होगी, यानी कि राजभाषा होगी, और अंग्रेजी 15 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करेगी। कारण हम लोग अंग्रेजी शासन के अंदर थे। हमारी अंग्रेजी शासन काल में हमारी केंद्रीय भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी। सभी भारतीयों को इस भाषा में कार्य करने की आदत थी। इसको पूर्णतः हटा देना अपने कार्य वातावरण से शायद संभव नहीं था, इसलिए हिंदी के साथ हमारी राजभाषा कार्यकारी भाषा के लिए अंग्रेजी को भी स्थान मिला। ये बात सिर्फ 15 वर्ष की अवधि के लिए ही जारी थी, परंतु राजभाषा अधिनियम 1963 जो 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ था, इस अधिनियम के तहत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में रखने का प्रावधान किया गया अनिश्चित काल तक। परंतु अपनी राजभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, जिसमें हिंदी में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या प्रशासनिक काम को करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। हमारे व्याख्यान का दूसरा स्तंभ विज्ञान। विज्ञान और भाषा का एक अभिन्न संबंध है। विज्ञान क्या है? विज्ञान धन ज्ञान शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एक विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान यह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, अध्ययन यानी स्टडी और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट से मिलती है, और जो किसी के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब विज्ञान की उत्पत्ति का मार्ग है। विज्ञान और भाषा का संबंध अत्यंत गहरा और जटिल है, क्योंकि हमने सोच लिया, प्रयोग कर लिया, लेकिन उस सब को जनमानस तक पहुंचाने के लिए अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ साझा करने के लिए हमें क्या चाहिए? भाषा। भाषा विज्ञान का अभिन्न अंग है। विज्ञान भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों, सिद्धांतों और खोजों को व्यक्त करता है। वैज्ञानिक समुदाय अपनी खोजों और विचारों को साझा करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। प्रांतीय भाषाओं का इसमें क्या योगदान है? इसमें हमें ये समझना होगा, जैसा कि मेरे पिछले वक्ताओं ने भी व्यक्त किया है, कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो जन्म से ही जो भी सीखता है वो अपनी मातृभाषा में सीखता है। मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना उसके लिए अत्यंत सहज है, वो इसमें बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। और इसीलिए अगर हमें विज्ञान की तरफ सबसे अच्छे मस्तिष्कों को
अट्रैक्ट करना है, उनको आकर्षित करना है, तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा किसी भी बालक की मातृभाषा में प्रोवाइड की जाए। दूसरी ओर भाषा विज्ञान के विकास को प्रभावित करती है। भाषा वैज्ञानिक सोच और तर्क को आकार देती है, जिससे नई खोजें और नवाचार अर्थात इनोवेशन संभव हो पाते हैं। बच्चों के लिए सरल और सुलभ भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत सहयोगकारी है। जटिल भाषा से बचाव, अगर हम विज्ञान को सरल और सुलभ भाषा में प्रस्तुत करेंगे और प्रमुखता मातृभाषा में प्रकट करेंगे, इससे अधिक लोगों तक हम वैज्ञानिक विचारों को पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। हम अपने बढ़ते हुए बच्चों को मातृभाषा में मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भी विज्ञान के प्रचार और वैज्ञानिक अवधारणाओं को पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह से हम वैज्ञानिक अवधारणाओं को अधिक रोचक और याद रखने योग्य बनाने में मदद करते हैं। उदाहरणों और व्याख्यानों का भी प्रयोग करना अत्यंत जरूरी है ताकि हम वैज्ञानिक प्रचार एवं प्रसार कर सकें। क्षेत्रीय भाषाओं, मातृभाषाओं की महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में भी भाषा से संबंधित कई प्रावधान किए गए हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा कल का भारतीय नागरिक एक उत्तम नागरिक हो, ताकि वह देश के विकास में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान कर सके और क्षेत्रीय या मातृभाषा के साथ वह यह सब काम ज़्यादा आसानी से कर सकता है। NEP के संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं? शिक्षा का माध्यम, स्कूलों में शिक्षा का माध्यम कम से कम 5वीं कक्षा तक और अधिमान्यतः 8वीं कक्षा तक या उससे आगे भी अगर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में हो तो यह सर्वोत्तम है। 3 भाषा फॉर्मूला, NEP 3 भाषा फॉर्मूला जो कि 1968 में प्रस्तुत की गई थी, इसे जारी रखने का प्रावधान रखता है, जिसमें पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से कम 2 स्वदेशी भारतीय भाषाएं शामिल होनी चाहिए और छात्रों और छात्राओं को उन भाषाओं को चुनना चाहिए जो कि वो सीखते हैं, यानी कि मातृभाषा। शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का भी NEP 2020 में प्रावधान है। NEP संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जैसी शास्त्रीय भाषाएं सिखाने को प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? पाठ्य पुस्तकें। NEP का लक्ष्य भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषीय पाठ्य पुस्तकें तैयार करना भी है। बात थी कि हमारा साहित्य, हमारी पुस्तकें, हमारे बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में हो, जिससे वो विज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। पर वैज्ञानिक प्रोत्साहन का एक दूसरा स्तंभ है वैज्ञानिक अनुवाद। जैसा कि पहले वक्ता भी कह चुके हैं, पिछले पुराने समय में भी विज्ञान था, लेकिन वो विज्ञान प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध था। ये पुस्तकें, ये हमारी प्रादेशिक धरोहर खत्म नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक अनुवाद, प्रथमतः अनुवाद क्या है? एक भाषा में लिखी हुई बात को जब हम दूसरी भाषा में लिखने का कार्य करते हैं, इसको हम अनुवाद कहते हैं। और वैज्ञानिक अनुवाद किसी भाषा से दूसरी भाषा में वैज्ञानिक ग्रंथों और दस्तावेजों का सटीक अनुवाद करने की प्रक्रिया है। अब वैज्ञानिक अनुवाद करने में भाषा का क्या योगदान है? क्यों वैज्ञानिक अनुवाद एक अति कठिन कार्य है? वैज्ञानिक अनुवाद में अत्यधिक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक अनुवाद में सूत्र, संक्षिप्त अक्षर और संकेत पद्धति का इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक अनुवाद में अनुवाद को सटीक शब्दावली का अभ्यास होना चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जो भी व्यक्ति वैज्ञानिक अनुवाद कर रहा है उसको दोनों भाषाओं का सटीक अभ्यास एवं ज्ञान होना चाहिए। वैज्ञानिक अनुवाद में स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों में तकनीकी शब्दावली और शब्द जाल के उपयोग में दक्षता होनी चाहिए। यह भी अनुवादक के लिए एक गुण है। वैज्ञानिक अनुवाद में अनुधारणाओं
अवधारणाओं मतलब कॉन्सेप्ट्स को सटीकता के साथ स्थानांतरित करने की क्षमता होनी चाहिए। वैज्ञानिक अनुवाद सहज, स्वाभाविक, बोधगम्य और संप्रेषणीय होना चाहिए। इसी क्षेत्र में मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए बहुत खुशी होती है कि होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान ने भी वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव। हमने एक नाभिकीय शब्दावली, एक द्विभाषीय नाभिकीय शब्दावली का निर्माण किया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित काफी अंग्रेजी के नाभिकीय शब्दों को हिंदी में अनुवादित किया गया है। यह 2019 में परमाणु ऊर्जा विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से एक नाभिकीय शब्दावली का निर्माण किया गया था, जिसमें कुछ 8000 शब्द थे। ये शब्दावली समय के साथ उसको जोड़ने के लिए हमने वर्ष 2021 में उसमें कुछ 5000 शब्दों को और जोड़ा और यह होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान का इनिशिएटिव है। इसी इनिशिएटिव को आगे ले जाते हुए हम इस नाभिकीय शब्दावली को त्रिभाषीय नाभिकीय शब्दावली में परिवर्तित कर रहे हैं और जो तीसरी भाषा हम इसके साथ जोड़ रहे हैं वो 4 भारतीय भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, तमिल एवं बंगाली। यह कार्य शुरू हो चुका है। गुजराती एवं मराठी भाषाओं की शब्दावली का काम मराठी भाषाओं का अध्यक्षता शब्दावली की अध्यक्षता केलकर सर ही कर रहे हैं और यह एडवांस स्टेजेस में है। भाषा एक ज्ञान का माध्यम है। अपनी व्याख्या को पूरा करने के लिए मैं एक संस्कृत के श्लोक का सहारा लेना चाहूंगी। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। भाषा ज्ञान का एक माध्यम है। ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे ना ही चुराया जा सकता है और ना ही इसे कोई छीन सकता है, जिसका भाइयों में बंटवारा नहीं किया जा सकता, जिसे संभालना भी मुश्किल नहीं हो सकता, बिकॉज ये आपके मस्तिष्क में केंद्रित रहता है। इसीलिए विद्या का धन सबसे श्रेष्ठ धन है और विद्या का, भाषा का धन भी हमें अर्जित करते रहना चाहिए। मुश्किल नहीं है। जैसा सर ने कहा कि अगर हम एक ऐसी भाषा का निर्माण करें जिसमें हमारी भाषा विविधता का हर तरह से रिप्रेजेंटेशन हो पाए, एक दूरगामी आपका सोच है, परंतु अगर संभव हो पाए बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देती हूँ। सामग्री को निम्नलिखित वेब संसाधनों से संकलित किया गया है, उसका मैंने यहाँ विवरण दिया है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक कर्णस्थ करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Thank you, Dr. Rachna. So may I request Dr. Naveen Kumar to start the panel discussion on Hindi. सर्वप्रथम आप सबको भारतीय भाषा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को सादर नमन। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मुझे जो अवसर मिला है सबसे बाद में मिला है और मैं लाभान्वित हुआ हूँ आप सबके विचारों से, आप सबके वक्तव्यों से। मैं कहना चाहूँगा, शायद आप सब इस कथन से पूर्णतः सहमत होंगे कि किसी भी देश, सत्ता, संस्कृति या समाज के विकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हमारे हिंदी के राष्ट्र कवि हैं, उनके शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा है कि किसी भी देश की संस्कृति उस भूभाग में रहने वाले लोगों की बोलचाल, जिसे हम भाषा कहते हैं, रहन सहन, आचार विचार आदि का संगम है। और यूं तो संसार की हर भाषा अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। हर भाषा अपने आप में पूर्ण है, समृद्ध है और उत्कृष्ट है। परंतु फिर भी अगर किसी से भी पूछा जाए कि कौन सी भाषा है जो सर्वश्रेष्ठ है, तो शायद एक ही उत्तर मिलेगा और वो है मेरी मातृभाषा। चाहे आप किसी बंगाली से पूछ लीजिए, चाहे आप किसी उड़िया से पूछ लीजिए, या मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि ना कि मातृभाषा
लोग यहाँ तक बोलेंगे मातृबोली, जैसा कि रचना ने बताया कि कोस कोस पे बदले पानी, 10 कोस पे बदले वाणी। इवन ये भी सब बदल जाता है। और अगर मैंने सोचने का प्रयास किया कि क्या कारण है, उस मातृभाषा में कौन सी ऐसी विशिष्ट चीज है जो उसको इतना आकर्षक और रोचक बनाती है, तो मेरे सारे जो पहले के वक्तागण थे और इवन जो पैनल डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने 2-3 बातों पे जो है बहुत जोर दिया। डॉक्टर नीना ने भी बोला कि अगर आप मातृभाषा को देखो तो उसमें 3 चीजें जो मैंने पाई जो बहुत ही विशिष्ट हैं, वो हैं सरलता, सहजता और सरसता। तीनों शब्दों का थोड़ा सा आगे और विस्तार में जाऊंगा उनके। जैसे अगर आप बोले कि सरलता, सरलता क्या है, मैं अपना एक निजी अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सारी हिंदी में हुई, मातृभाषा में हुई। 10वीं तक सब कुछ हिंदी में पढ़ा, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, रसायन शास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान, सब कुछ उसमें पढ़ा। और एक अजीब विडंबना थी कि जैसे ही आप 10वीं के बाद गए, अभी आपको किन लोगों के साथ compete करना है, माध्यम एकदम बदल गया, अंग्रेजी, अभी इंग्लिश। तो मैंने कुछ क्योंकि मेरी मूल शिक्षा, मौलिक शिक्षा हिंदी भाषा में हुई, तो मैं आपको जस्ट एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ कि सरलता क्या है। आप सबको पता है कि जैसे इफ आई से बेस्ड ऑन क्लाइमेट, you can divide entire earth broadly into 3 major regions, or the 2 major zones: tropical, temperate and frigid. इवन 10वीं के बाद भी मुझे कुछ समय लगा कि ट्रॉपिकल क्या है, टेम्परेट क्या है और फ्रिजिड क्या है। अभी मैं आता हूं मेरे हिंदी रूपांतरण पर। अगर आप उसका हिंदी रूपांतरण देखो तो ट्रॉपिकल का मीनिंग है उष्ण कटिबंध, टेम्परेट का मीनिंग है शीतोष्ण कटिबंध और फ्रिजिड का मतलब है शीत कटिबंध। अभी आप देखिए, मैंने खाली एक शब्द बोला है और शायद हमारे सर जो केलकर सर साहब ने जो है बताया, तो उन्होंने बताया कि देखो जो संदर्भ है वो बहुत जरूरी है। और नीना ने भी बोला कि आपका जो लोकल टच है किसी भी भाषा से, जो शब्द आप वहां से सीखते हो, जो माँ से सीखते हो, माटी से सीखते हो, वो एक शब्द आपको हजारों शब्द सिखा जाता है। जैसे ही उसको आप ट्रॉपिकल को बोलते हो उष्ण कटिबंध, एक आपको जो है ना केवल आपको ज्योग्राफिकली पता चल जाता है दिस इज इक्वेटोरियल रीजन 5 डिग्री और 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, इट आल्सो टेल्स यू वो गर्म है। उष्ण का मतलब गर्म है। शीतोष्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है, शीत जमा उष्ण। आपको पता चल जाता है कि टेम्परेट रीजन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेट रीजन वेयर हॉट एंड कोल्ड बोथ आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज देयर, इट टीचेस यू अ लॉट। जब आप फ्रिजिड की बात करते हो, आप बोलते हो शीत कटिबंध, आपको पहले पता है कि हाँ यहाँ ठंडी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं कहता हूं कि उसमें सरलता है, तो मेरा सरलता से मतलब ये है, क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा, मौलिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ली, मेरे लिए इनको इन कॉन्सेप्ट्स को सीखना बड़ा आसान है। अगर मैंने शायद अंग्रेजी में पढ़ा होता तो मुझे बहुत कठिनाई हुई होती। और इसीलिए जो है ना, जैसे अगर आप देखो भाषा कितनी बड़ी चीज है, तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित हो। अगर आप इसको संदर्भ में समझें, लिटरली मत जाइए, उसका अगर आप संदर्भ समझेंगे तो सिंपल सा इसका मीनिंग ये है, इफ आई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वन मे रीड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एंड स्टिल इन फॉरेन लैंग्वेज it would be difficult to grasp a concept. But if you read same thing in your mother tongue, maybe 2 sentences are more than sufficient. So that's the power ya saralta matrubhasha. That is the importance. First thing. Now,
Second thing is what I highlighted is सहजता और सरसता. अब सहजता और सरसता को समझिए. हम में से लगभग ज़्यादातर लोग यहाँ भारत के विभिन्न कोनों से हैं. कोई तमिलनाडु से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, और हम सब के माता पिता दादा दादी यहाँ आते रहते हैं. अब मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ महसूस की है. जब भी वो यहाँ आते हैं 10-15 दिन तक बहुत अच्छा चलता है. आप गेट ऑफ इंडिया घुमा देते हो, आप कॉलोनी घुमा देते हो. इसके बाद उनको लगता है कि नहीं, अब हमारा मन नहीं लगा. सामान्य सा वो, मेरा मन नहीं लग रहा, क्या कारण है? आप अगर आप पूछोगे, नहीं बेटा मन नहीं लग रहा, अब वापस जाना है. आप किसी भी अपने उनके क्षेत्र के निवासी से उससे मिलवा दीजिए और वो 5 मिनट अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में बात करेंगे. और जैसे आप उनको बात करते हुए देखोगे, आप देखोगे चेहरा एकदम खिल उठा है, आवाज में जोश आ गया. तो ये क्षमता है मातृभाषा की. और इसीलिए अगर आप देखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड. आज हम कहाँ खड़े हैं? अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, हमारा भारत सरकार भी कह रही है और हम लोग खुद भी महसूस कर रहे हैं कि हमारा विकास हुआ है. आज हम विकास के उस दौर में हैं जिसको हम बोलते हैं टेक ऑफ. हम विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. अगर हम ये देखें कि हमारी मुख्य समस्याएं क्या हैं, शिक्षा नीति, शिक्षा पद्धति, तो इवन टुडे ऑल्सो वी आर जॉब सीकर्स, वी आर नॉट जॉब प्रोवाइडर्स. Till today, our mentality is that we teach our wards, our daughters, sons, our students, okay, you do this course, you do this, you learn this, and get a good job. अगर आप देखोगे एक मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है, हमने अपने लोकल हीरोज, लोकल नायक, हमारी प्राचीन विरासत, जिसमें जैसे आज ही जो है ना, इसने अपने रामनाथन जी ने बताया कि हाँ देखो, पाइथागोरस हमें पहले भी पता थी. ठीक है, शायद पूर्ण रूप से बहुत सी चीज़ें जो है एकदम सही ना हो, लेकिन उनमें कम से कम 50%, 60% कुछ तो प्रतिशत सच्चाई है. बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ थी, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता. लेकिन अगर हम अपने जो लोकल नायक हैं, अगर हमारे पास वो होंगे, जैसे नीना ने भी बोला, हम अपनी लोकल जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे, हमें नायक भी मिलेंगे, हमें समस्याओं पे काम करना है, वो प्रेरणा भी मिलेगी. और शायद हम कहीं ना कहीं हम जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर्स की तरफ जाएंगे. जो टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप जिसकी हमें ज़रूरत है, शायद हम उसकी ओर बढ़ेंगे. ऐसा मेरा मानना है. अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, शायद मैं आप सबके विचारों को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे गर्व है कि भारतवर्ष विभिन्न भाषाओं का देश है. यहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती हैं. दुनिया की प्राचीनतम भाषा, जैसे बताया त्यागी जी ने बताया, हमारे डीन साहब ने, कि दुनिया की प्राचीनतम भाषा तमिल यहाँ पर है. और मैंने सुना है कि कंप्यूटर के लिए जो सर्वोयुक्त कही जाने वाली भाषा है संस्कृत, वो भी यहाँ है. और जैसा मैं थोड़ा सा अपने कुछ वक्ताओं से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ किस चीज़ पे, कि हमें एक भाषा होनी चाहिए. नहीं, शायद संभव नहीं, क्योंकि प्राकृतिक देन है कि जैसे प्रकृति में पानी वो कोस कोस में बदलता रहेगा, वाणी भी बदलेगी. और वाणी के बदलने का एक कारण है, आपका जलवायु परिवर्तन होगा, आपकी भूमि का परिवर्तन होगा, उसके हिसाब से आपकी शब्दावली भी बदलेगी. रेगिस्तान वाले इंसान में रहने वाले को उसको रेगिस्तान की एक शब्दावली समझ आएगी, जो पहाड़ों पे रहता है उसको पहाड़ों की शब्दावली समझ आएगी. शायद यही कारण है कि हर 4 कोस के बाद वाणी का बदलना जरूरी है. ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है. लेकिन अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश की ये भाषाई धरोहर इतनी उत्कृष्ट है, इतनी समृद्ध है, तो हमारे लिए ज़रूरत है कि हम उसको और विकसित करें, हम उसको पहचानें. और इस दिशा में, जैसे मेरी सहकर्मी रचना अग्रवाल ने भी बताया कि HBNI ने कुछ शुरू किया है. केलकर साहब रहे हमारे हिंदी मराठी में जो शब्दावली का ये हुआ,
वो उससे भी जुड़े रहे हैं, और भी लोग जिनको मैं नहीं जानता हूँ वो लोग भी जुड़े हैं। अभी हम गुजराती में ट्रांसलेट करने का, शब्दावली बनाने का सब कुछ बना रहे हैं। इसके अलावा भी हमें इससे बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों ने बोला है। और वो आगे जाना क्या है, अगर हम अपने वैज्ञानिक साहित्य को लोकल लैंग्वेजेस में, हमारी मातृभाषाओं में अगर हम उसका अनुवाद कर सकें, उसमें हम ई कंटेंट जनरेट कर सकें, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं अपने वाइस चांसलर साहब के अनुमति से शायद मैं कहना चाहूँगा, और शायद वो सहमत होंगे, हम HBNI में रहकर हम इसमें पूर्ण सहयोग कर सकते हैं। अगर कोई भी हमारी फैकल्टी या कोई भी हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि हाँ हम कुछ मातृभाषा में हम कुछ ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं या हम कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, HBNI उसमें तहे दिल से सहयोग देने के लिए तैयार है। शायद सर कैन कमेंट ऑन दैट फर्दर. What I'm saying is that we can help them to write books in local languages and create e-contents also in vernacular languages also. That is what we can do. इसके साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you, Dr. Navin Kumar. I think Mahendra Kelkarji is also can say something on Hindi, because he is an expert both in Marathi and Hindi. We know that. About Hindi and about local languages, two examples I'd like to give how to promote any thought, not only scientific. We have, all of us have read about Valmiki Ramayana, but I would like to know in this room if anybody has read Valmiki Ramayana. No. And if we talk of Ramcharitmanas, probably at least I'll find 3 or 4 names who have read Ramcharitmanas. And then the thought which is there in common, same Ramayana in provided in different language. But Ramcharitmanas had much more reach, much more impact on the local. रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने इतनी संस्कृत जानने के बाद भी लिखा, तो लोगों ने उनसे सवाल किया, आप संस्कृत के विद्वान हैं, हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? तो मैं अभी मराठी में बात करूंगा ताकि फक्त एवढंच होतं की लोकांपर्यंत पोहोचायचंय. जहां तक लोगों तक पहुंचना है आपको, तो आपको उनकी भाषा में बात करनी होगी. रामचरितमानस एक क्लासिक एग्जांपल है. मराठी में दूसरा उदाहरण है ज्ञानेश्वरी, जो कि ज्ञानेश्वर जी ने लिखी भगवत गीता के अर्थ को समझाने के लिए, बहुत विस्तृत करके लिखी है. बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. आज उसके ज्ञानेश्वरी का अभ्यास करने वाले लोग हैं जो गीता को पढ़ते हैं पहले, बाद में मराठी में पढ़ समझ के देखते हैं. तो हमें अपने रेफरेंस मराठी वाले जब मिलते हैं, घर के उदाहरण मिलते हैं. ज्ञानेश्वर जी ने समझाया बहुत लोकल भाषा में, घर में के उदाहरण देके. यार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने लिखा है, जब अपने अध्यात्म को समझाया उन्होंने लोगों को, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने विवेकानंद जी को सिखाया और बाकी लोगों को सिखाया. उस साहित्य को जब बांग्ला भाषा में बताया गया, लोगों को अपने अपने लोकल उदाहरण देखे, तो लोगों को तुरंत समझ में आया. और फिर उसका जो प्रभाव था वो पूरे भारत वर्ष में रहा है. तो यही 2 बात कहना चाहता था. हिंदी के बारे में भी वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी, ऐसे मराठी के इसमें भी कहना चाहूंगा. जयंत नार्लिकर जी ने बहुत अच्छे विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जो विज्ञान के कंसेप्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स से कंसेप्ट मराठी में उन्होंने लोगों को समझाए. मराठी विज्ञान साहित्य परिषद काम करती है. हिंदी में भी ऐसे कई ये हैं. हमारे यहाँ पर हम लोगों ने हिंदी में किताबें भी लिखी. मेरे एक साथी ने और मैंने मिलकर हिंदी में आयनाइजेशन चेंबर्स पे एक किताब लिखी थी. ऑफकोर्स उसको पढ़ने के लिए थोड़ा लोगों को श्रम करना पड़ता है, लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा कि अपनी भाषा में लिखने का जब प्रयास करते हैं, तभी हमको नई चीजें पता चलती हैं अपनी भाषा के बारे में, और बहुत मजा आता है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी भाषा में लिखने में बहुत मजा है, आनंद है. सबको आग्रह करूंगा अपनी भाषा में समझें. और अभी जैसे कि गीता के 15वें अध्याय में एक जगह पर कहीं एक शब्द है, मैं याद करने की कोशिश करता हूं, अपोहनम. कि ज्ञान भी है और अपोहनम भी है. उस अध्याय को मैं बचपन में जब 5 साल का था तब से रिसाइट कर रहा हूं, लेकिन करीब 59-60 इयर्स की एज में जाके मुझे अपोहनम का अर्थ समझ में आया कि ज्ञान का मतलब होता है टू नो समथिंग, एंड अपोहनम का मतलब भूल जाना, स्मृति चली जाना. तो आप जब किसी चीज को रिसाइट करते होते हैं अपनी भाषा में और अचानक से आपको एक अर्थ समझ में आता है, जैसे मैंने एक उदाहरण और भी दिया था, आप किसी को कहेंगे कि ही इज इन ए सिचुएशन वेयर ही इज नॉट एबल टू डिसाइड, कंफ्यूज्ड, बट आप उसको उधेड़बुन कहिए. तो मैंने उदाहरण दिया था उधेड़बुन का. उधेड़बुन मतलब जब लेडीज स्वेटर बुनती हैं तो वो टाका लगाती हैं, मतलब ऐसा मोड़ती हैं, फिर उसके बाद में दे आर कंफ्यूज वेदर दिस इज राइट और नॉट, सो दे डू इट देन अनफोल्ड इट. सो उधेड़बुन जिस लोगों को जिस कंटेक्स्ट में मालूम है, इफ यू आर टॉकिंग टू अ लोकल पर्सन हु डज द नीटिंग जॉब, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड कंफ्यूज सिचुएशन इन ए वेरी नाइस वे. सो ये लोकल शब्द ढूंढने का हमारा जो
उद्देश्य है जब हम हिंदी में विज्ञान सिखाएं, मराठी में विज्ञान सिखाएं, उनकी लोकल भाषा में उनके शब्दों को उपयोग करके जब बताते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से हम उनको बता सकते हैं। लेकिन उस पर बहुत परिश्रम करना पड़ता है, सरल बनने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। Thank you, Dr. Ji. The last one, I thank all our speakers and panelists. The Government of India is having a plan, it's called Viksit Bharat 2047, that self-reliant India in terms of our own technology. So in this stage, today we can say that let us have our scientific terms in our own mother language with the support of all our Indian linguistics. I think as mentioned by Kulkarni sir, let us have our scientific terms with the support of all our local languages so that we are not depending upon our foreign languages. Our own scientific terms for learning our science and technology for the development of our country. Sir, I heard some. From that side, probably something is from IG Carbon. Somebody wants to say something. No, sir, please continue, sir. You please continue, sir. So with this state, let us have our own scientific terms for the development of our science in our country. So with this, we are coming to the last stage. I request to show our appreciation and gratitude, and we may now request our Honorable Vice Chancellor to present the speakers with a small memento. May I request Ms. Sachida Ghosh, Ms. Dr. Nehu and Dr. Rachana Agarwal to come to the stage and receive this memento from Honorable Vice Chancellor. Thank you, sir. Dr. Rahman, we will send it by post. Yes, you can have to give over this online. But we'll clap for him, sir. Yes, sir. And it's very nice. Thank you. Thank you, sir. The last time, it's my duty to propose the formal vote of thanks. I thank our speakers who have delivered the lectures for today's program of the 143rd birth anniversary of this Mahakavi Bharatiya, which is celebrated as Bharatiya Bhasha Utsav. And the title of today's program by HPNI is the role of linguistic development in the promotion of science, has been held by our Vice Chancellor and Dean and team. So I am thanking exclusively Dr. N. Ramanathan from IGCAR. Science is really to the audience that the Pythagoras theorem is not from the foreign language, from it is from India, especially from Tamil. Thank you very much for such a presentation in the short duration. Ms. Sachida Ghosh for an excellent prepared and well delivered talk in Bengali. Dr. Neena Sadake has made that talk in Marathi. And I think this is our indigenous development in languages must be the priority. And Rachana Agarwal, in fact, is a very good speaker with a fluency. Thank you all for making presentations in these languages for us today. I thank all our panelists, Dr. Kannan, Dr. Umasankari, Dr. Vishwas Kulkarni, Sri Magendra Kelkar, Dr. Magesh Rani, Dr. Paul, Dr. Datta, and Dr. Naveen Kumar. For all your contributions, it is really well. Within the shortest notice, you have come and made this program a grand success. Thank you very much for the same. I thank our Professor A.K. Tyagi, DHBA, for his welcome address today. Thank Professor Kamachmuli for his elaborate and introductory remarks about the life history of Subramania Bharati, and Professor Naveen Kumar, Dr. Rachana Agarwal. In fact, I should thank that when we received the communication from UGC, within 2 days, this entire program was fixed with the great support of Dr. Rachana and Dr. Tyagi for making this. So I should be kindly, if I am not mentioning Sri Suresh Nair of Deputy Registrar for making all the diagram works. Even today, by 12 o'clock, he has prepared the program schedule for me. So
The background work is done by you. Thank you very much, sir. I thank our IT team, Mr. Karthik Raman, Mr. Rohit, and Ms. Sunny for making these audio visual arrangements. Thank you all who have contributed directly or indirectly for success of the program. Jai Hind. Let us now raise for the national anthem. Please invite the, it will be on screen. Please wait for 10 seconds, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Good, yeah, it was nice. Change your only your start muting like I told you because if may ask you because you're sitting there, no?